यीशु एक बार पुनरुत्थान हुआ मेरे हर दिन में वो प्रकट होने के लिए। पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को मारता हूं ताकि मैं യേശു മസിഹ് उस पुनरुत्थान को हर दिन अनुभव कर पाऊं। ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എന്നും മരിപ്പിക്കുക, കാരണം എൻ്റെ അവസാനം മരണമല്ല, അടുത്ത നിമിഷം ഒരു പുനരുത്ഥാനം എനിക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്। पौलुस कहता है हर दिन मैं अपने आप को मार रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये मृत्यु मेरा अंत नहीं, अगले सेकंड में पुनरुत्थान मेरे लिए तैयार है। और जब मैं पुनरुत्थान प्राप्त करूंगा मैं पहले व्यक्ति के जैसा नहीं पर मसीह के समान दिखने लगता हूं। आज मैं कहता हूं आप सभी लोग मसीह के थोड़े और समानता में आप पहुंचे हैं। നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തിനോട് ചേർന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു। ആ റബബബബ संदरब वो मसीह को नहीं रोक पाया तो मसीह के समानताओं को भी नहीं रोक सकता। कलीसिया आज तैयार हो जाओ, जो कुछ भी हो जाए, आराधना करके चक्कर भी आ जाए तो भी आराधना करो। आराधना करते समय चक्कर आ रहा है, लग रहा है चलेगा, पर हम शांत नहीं बैठ सकते, शांत नहीं बैठ सकते क्योंकि बहुत लोग चक्कर आकर आज के सुबह गिरकर मर गए। मगर चक्कर आकर भी तुम अगर इधर हो तो उसके स्तुति करने के लिए हो। बाबा शाथा राबा, हाँ अपने मुंह को खोलकर खबर 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 अपने जुबानों को खोलिए। आपको जिस तरीके से आता है, जिस तरीके से आता है उस परमेश्वर को स्तुति दीजिए। आप बताइए आज सुबह मेरे लिए जो दया प्रकट हुई उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए जो कृपा प्रकट हुई उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए जो प्रेम प्रकट हुआ उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए जो बल दिया गया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। राबाला हडगदलगडगसिया वाइडबलगडग शब्दकबलगडगसिया राबाबाबा शामदेरे। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। Praise the Lord, praise the Lord। ये तीसरा दिन है, नहीं ये जोश काफी नहीं है। Praise the Lord, एक आखिरी मौका दे रहा हूं। Praise the Lord, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज की सुबह? सब मुझे देखिए, हम लोग इतना सच सच के आए, आप हम लोग को देखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के अभिषेक दास ने जो कहा, हर दिन हमारे जो है शैतान के सर पर कुचल कर चलने का ऐसा जीवन है हमारा। हम परमेश्वर का जीत, यीशु मसीह के जीत का उत्सव मना रहे हैं। हालेलुया। അത് വിശ്വാസമുണ്ടോ? യേശുവിന്റെ ജയത്തെയാണ് നാം ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത്। क्या आपको भरोसा है? आप आराधना करने के लिए तैयार है? Are you ready? पीछे वालों, हालेलुया। सिर झुका के ना बैठो, आज आपका सिर उठाने के लिए परमेश्वर यहाँ पर आया है। തല കുനിച്ചിരിക്കരുത്, തലയെ ഉയർത്തുവാൻ കർത്താവ് ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിട്ടുണ്ട്। हालेलुया। अगर आप तैयार हो तो एक साथ मिलकर गाइए। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। गाइए। यीशु ने क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान कहां पर है? अयो बिल्कुल खुशी नहीं दिख रहा है। हालेलुया। हो यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे। Sing it out। Hey, विश्वास करो, the God of peace has put him under your feet। Oh ना ना ना, यीशु विजयी है। Oh यीशु विजयी। Oh ना ना ना, hey, यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया,
यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान ने तुझको सब मिलकर ओ ना 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 मेरा यीशु विजयी है ओहो ओ ना 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 ऊंचा सबसे ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है यीशु ने अपने हाथों से वो मुझे संभाला है ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है यीशु ने अपने हाथों से वो मुझे संभाला है ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का ही है ओ मेरे यीशु का ही है ओ यीशु का ही है ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है क्या मैं आपकी आवाज को सुन सकता हूँ अपने हाथों से मुझे संभाला है ऊंचा 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 सबसे ऊंचा Come on, lift him. यीशु का नाम है उठाओ ऊंचा उठाओ यीशु ने अपने हाथों से मुझे संभाला है ओ ऊंचा सबसे ऊंचा Hey. यीशु का नाम है यीशु ने अपने हाथों से यीशु ने अपने हाथों से मुझे संभाला है ओ ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है Hey. यीशु ने अपने हाथों से मुझे सब मिलकर गए मेरा यीशु विजयी है ओ मेरा यीशु विजयी है ला 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 मेरा यीशु विजयी है ओ मेरा यीशु विजयी है ला 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 मेरा यीशु विजयी है ओ यीशु विजयी है इसलिए मैं भी विजयी हूँ I celebrate you Lesotho यीशु ने शैतान को यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान मेरे पीठों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान मेरे पीठों के नीचे है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। ओ, मेरा यीशु विजयी है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। ओ, मेरा यीशु विजयी है। ओ ना ला 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 मेरा यीशु विजयी है ओहो Lo sentuni antuniente ora che le vestuni vestuni ओहो मेरा यीशु विजयी है हालेलुया बहुत गौर से आप ध्यान दीजिए परमेश्वर के अभिषेक दास ने एक चीज कहा वही मैं सुबह पर ऐसे लगा कि पवित्र आत्मा मुझसे वही बात कह रहा था वो ये है कि शिमशोन जो है द माइटी सैमसन ताकतवर था सब लोग एग्री करते हैं सैमसन माइटी था हालेलुया परमेश्वर का हाथ उसको ऊपर था लेकिन जब शैतान के अड्डे पे उसको मिला शैतान उसको क्या करना चाहिए था मार डालना चाहिए था बल्कि शैतान का क्या चाल था उसका बाल काट दो ये शैतान का ट्रिक है बाल काटना लेकिन क्या बाल में रखा है क्या शक्ति हालेलुया उसका बाल फिर से बढ़ेगा मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर शैतान को हमें खत्म करना ही था तो पहले खत्म कर देना चाहिए था कि बाल वापस बढ़ेगा और जिस दिन वो बढ़ गया और जिस दिन मैंने प्रार्थना कर ली तो शैतान तेरा तो हालेलुया अगर आपको बर्बाद करना था तो पहले कर देना चाहिए था 2023 अप्रैल 9 तारीख बहुत लेट हो गया अभी तो उसके हाथ में कुछ नहीं है ना वी आर नो मोर टाइड हालेलुया हमें बंधे हुए गधे नहीं है हमारा ऊपर अभी यीशु मसीह बैठा है और हमें जो है वो साना किंग ऑफ द सन ऑफ गॉड हालेलुया वो ऐलान सुनने के लिए परमेश्वर हमारा ऊपर सवार होगा ओ ना 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 मेरा यीशु विजयी ओहो मेरा यीशु विजयी Are you ready? ला 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 Sit down. मेरा यीशु विजयी है। ओहो ओ, ओ मेरा यीशु विजयी है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। ओ, मेरा यीशु विजयी है। ना ना ना, मेरा यीशु विजयी है। ओ ओ, मेरा यीशु विजयी है। ना 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 मेरा
आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कल रात पूरा आप वो कब्र में से पत्थर हटाने की कोशिश में थे और थक हार कर कैसे तो प्रभु को जिंदा कर कर आज आप सवेरे यहाँ पहुँचे हो। हालेलुया। ऐसा कोई है क्या जो थक रहा था पत्थर हटाने के लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरियम भी बोली कि वो पत्थर हटाएगी, पर उसको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। You don't have to roll the stone, he will do it for you. हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आज सवेरे के समय आप कोई पत्थर हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके आराधना के द्वारा कोई जवाब लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, आराधना के द्वारा कोई स्पेशल छुटकारा लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, आराधना के द्वारा कोई स्पेशल चंगाई लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब पत्थर मत धक्का दो, ये सब परमेश्वर खुद कर लेगा। हालेलुया। आराधना हम कुछ पाने के लिए नहीं करते, आराधना हम इसके लिए करते हैं क्योंकि वो आराधना के योग्य है। We do not worship because we have to achieve something. We do not worship because, oh, with worship, I'm going to sing 2 nice songs because I need healing. हाँ, मैं 2 अच्छे गीत आज गाऊंगा क्योंकि मुझे चंगाई की ज़रूरत है। Oh, today I'm going to give a higher note because I need a new job. आज मैं एक ऊंचे स्वर में गाऊंगा क्योंकि मुझे नई नौकरी चाहिए। ऐसे आराधकों की ज़रूरत प्रभु के राज्य में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी और अधर्मी लोगों पर एक साथ बरसात गिराता है। He gives rain to the righteous and wicked same manner. So you don't have to pray for rain, he will do it. Hallelujah. कुछ लोग बोलते हैं फिर हम अभी वर्शिप क्यों कर रहे हैं? Hallelujah. Praise the Lord. मैं सोचा कि सवेरे में ये कुछ चीज़ को क्लियर कर दो before you put your role, right? We are worshiping because he deserves all the glory and all the honor, right? Whenever I sit with the worship team, I tell them something which I will tell you, church. In heaven, the elders are sitting with the crown on, which means that they have finished the race. They have got the highest reward. They have got their position in heaven. Hallelujah. हम देखते हैं प्रकाश वचन में कि प्रमुख elders, I don't know what it is said in Hindi, बुजुर्ग, I don't know. So वो स्वर्ग में बैठे हैं, उनको मुकुट दिया गया है। उसका ये मतलब है उन्होंने अपनी दौड़ अच्छे से दौड़ा और परमेश्वर से प्राप्त किया उस रिवॉर्ड को, उस इनाम को, और अब अपने स्वर्ग के स्थान में वो लोग विराजमान हैं। They have nothing more to accomplish. They have accomplished everything that the God has asked them to accomplish. उनको अब कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं। जो भी दौड़ परमेश्वर ने उनके सामने रखी, उन्होंने उसको विश्वास योग्यता से दौड़ा और उस मुकुट को हासिल किया। बट अब देखते हैं स्वर्ग में एक नज़ारा, that they take the crown and they lay it on the feet of Jesus and say, you are worthy, you're worthy, you're worthy. Then the God again makes them sit on the chariots. Okay, sit, I know. They again take the crown, and this is happening 24/7 in heaven. Hallelujah. So worship is where you don't wear the crown. Worship is where you sit on the feet of the one who wears the crown. Hallelujah. आराधना वो जगह है जहाँ आप मुकुट नहीं पहनते। आराधना वो जगह है जहाँ आप उसके चरणों में बैठते हो जो मुकुट पहनता है। Hallelujah. Are you ready, church? माना रखा सियान था ला बाबा बाबा। कोई पत्थर को धक्का देने की जरूरत नहीं। We are healed. We are free. We are delivered. We are a different breed. Hallelujah. The Lord spoke to us yesterday. Our speed is changing. परमेश्वर ने कहा हमारी गति बदल रही है। ये पहली बार नहीं है जब ये वचन हमारे पास आया है। हमारे नबी ने कहा गॉड स्पीड। हालेलुया, हालेलुया। हम दोबारा सुन रहे था कि समय आ गया है। हालेलुया, प्रिपरेशन हो गया। दिस इज अ टाइम टू रन विद गॉड स्पीड। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने सैमसन के बारे में कहा। हालेलुया, मुझे बहुत पसंद है ये विषय। सैमसन, कितना भी हम उसके बारे में प्रचार करें, वो प्रचार ख़त्म ही नहीं होगा। बट आई लाइक वन थिंग दैट इज़ सो profound about the relationship between the enemy and Samson. Okay,
जिनसे कैन यू ट्राई एनीवन ऑफ यू, बहुत ही गहरा रिश्ता है सैमसन और फिलिस्तियों के बीच में. हालेलुया. जितना सैमसन बढ़ता गया उतना फिलिस्तीय लोग उसको मारने की कोशिश में थे. हालेलुया. The more he grew and became strong and prosperous, the more Philistines wanted to kill him. जितना अधिक वो बढ़ता गया और जितना अधिक उसको समृद्धि मिलती गई उतना ज्यादा फिलिस्ती लोग जो उसको मारने के लिए तुले हुए थे. They never said that, oh, Samson is strong, so we are going to quit. No more enmity. No. They tried everything. उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि शिमशोन जो है वो बहुत ही शक्तिशाली, इसके लिए हम ये बात को छोड़ देंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बोला. लेकिन उन्होंने जो है शिमशोन के पीछे लगना वो बंद नहीं किया. Anyways, they were successful in the end. और आखिर में हम देखते हैं कि वो अपने कार्य में सफल हुए. Now they knew that his power was in his hair, according to them. और उनके हिसाब से उनको लगता था कि शिमशोन का जो सामर्थ है उसके बालों में है. So they cut his hair, और उन्होंने उसके बाल को काट दिया, which means that Samson is now no more strong. जिसका मतलब है शिमशोन अब जो है सामर्थी नहीं है. But look at the enemy. They didn't say, now he is not strong, leave him. लेकिन आप देखिए कि शत्रु ने क्या बोला कि वो सामर्थी नहीं है तो उसको छोड़ देते. ऐसा Because नहीं there is बोला. something that your enemy knows about you that you don't know. क्योंकि शत्रु आपके बारे में कुछ ऐसी बात जानता है जो आप अपने बारे में नहीं जानते. He knows that if you're alive, you will be threat in one way or the other. शत्रु जानता है कि अगर आप जिंदा बचोगे तो आप उसके लिए एक चुनौती जरूर बनोगे. You may have lost what looks like your strength, but the scent of the water can flourish you. लेकिन ऐसा देख के लगता है कि शायद आपने आपके सामर्थ को खो दिया है, लेकिन वो पानी का जो झरना है, पानी का जो सुगंध है, उसके वजह से आपको वो सामर्थ अभी भी Bible आपके says the अंदर कायम है. scent of the water flourishes you. और बाइबल इस प्रकार बोलता है कि पानी का जो सुगंध है वो समृद्धि को लाता है. What did the enemy do? शत्रु ने Then the क्या enemy किया? blinded him. और शत्रु ने शिमशोन को अंधा बना दिया. Now look at Samson. आप शिमशोन को देखें. No strength in the hair, through hair, और उसके बालों के द्वारा जो सामर्थ थी वो नहीं है and blind. और वो अंधा भी है. But the enemy is not happy. लेकिन शत्रु अभी भी खुश नहीं है. They are saying he's blind, but there is a possibility. शत्रु कहता है कि अंधा है तो फिर भी एक संभावना है उधर. Oh, your enemy knows, children. शत्रु आपको जानता है. Rakhamana daragasiya laba. Matasiya, you are the one who is quitting. Your enemy is not quitting on you. आप शायद हार मान सकते हैं लेकिन आपका शत्रु हार नहीं मानता. Makasithele. Atana, that's why the guards were guarding a dead body. और इसके लिए मालदे. जो है वहाँ पे सैनिक लोग थे, वो जो मृत शरीर था उसका वो रखवाली कर रहे थे. They were scared of a live Jesus as much as they were scared of that dead body. जितना वो जिंदा यीशु मसीह से डरते थे उतना ही वो मृत यीशु मसीह से डरते थे. Now they went one level high. They said, tie him up. Tie him up. और अब उन्होंने बोला कि शिमशोन को जो हम बांध देते हैं And they played him like a puppet. और उसको जो कठपुतली के समान उसको चलाते रहे. But Samson knew there is a source of strength that comes neither through eyes, neither through hands, neither through hair. There is some other source. लेकिन शिमशोन को पता है कि जो है आंख नहीं देख सकते, हाथ नहीं देख सकती, इस प्रकार की एक सामर्थ जो ऐसे बहने वाली So है he शिमशोन says, जानता था. Lord, if you will, one more time. इसके लिए शिमशोन बोलता है कि परमेश्वर अगर आपकी इच्छा हो तो एक और बारी. That one more time was the graveyard for his enemies. और वो एक और बारी जो परमेश्वर ने शिमशोन को दिया वो उसके शत्रु के लिए एक कब्रिस्तान You साबित know, हुआ. some people say, oh, he died. कुछ लोग बोलते हैं कि उसकी मृत्यु But हो I गई. say his enemies died with him. लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि शत्रु शिमशोन के साथ मरा. But we are different breed. लेकिन हम अलग हैं. We don't die in enemy's graveyard. हम जो है शत्रु के शमशान में नहीं मरते We हैं. bury him, we move on to the next one. हम शत्रु को गाड़ते हैं और अगले शत्रु की ओर बढ़ते हैं. So this resurrection Sunday is about your resurrection. इसलिए पुनरुत्थान का रविवार आपके पुनरुत्थान के बारे में है. Jesus was resurrected. यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो He is गया enthroned. और वो विराजमान You है. and me have to do nothing about that. और उसके बारे में आपको और मुझे कुछ नहीं करना है. But this celebration is about my resurrection. लेकिन ये उत्सव मेरे पुनरुत्थान के बारे में है. Because Bible says that when he rose up, बाइबल इस प्रकार बोलता है कि जब वो जी उठा he rose up with me. वो मेरे साथ जी उठा. And when he was
seated on the heavenly realms, और जब वो स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हुआ, He made a seat for me. उसने मेरे लिए वहां पे एक स्थान को रखा। So I am physically here, इसलिए शारीरिक तौर से यहाँ पे हूँ, and my spiritual man is enthroned with Dada there. और मेरा आत्मिक मनुष्य वो मेरे पिता के साथ वहाँ So विराजमान today है। let's worship like that spiritual beings. इसलिए आज आत्मिक लोगों की समान हम यहाँ पे आराधना करेंगे। Marabalaba shandala rase. Makhandala rabababa. This is a day of celebration. ये उत्सव का दिन है। What are we celebrating? हम किस चीज का उत्सव Our मना रहे हैं? resurrection. हमारा पुनरुत्थान। That the Lord thought of me above all. और क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे बारे में सोचा, Maraya lekhe se tere. Rala rabababa shandala. All this good dress, good looking, feeling good, happened because of that man 2000 years ago. और क्योंकि हमने अच्छे कपड़े पहने, हमको अच्छा लग रहा है, वो इसलिए हुआ क्योंकि 2000 साल पहले उस मनुष्य ने इस प्रकार He हमारे thought बारे में of me, सोचा। he thought of me. उसने मेरे बारे में सोचा, He thought of me. उसने मेरे बारे में सोचा। Hallelujah. And if God is for me, who will be against me? अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध कौन खड़े रहेगा? So can we worship like victorious people? हम जो है जयवंत लोगों के समान आराधना करेंगे। Hallelujah. Are we ready? क्या हम तैयार हैं? Are we ready? क्या हम तैयार हैं? Okay. If chair is an obstacle to be undignified, leave your chairs. There's so much space is here. अगर चेयर आपके बीच में आ रहा है तो आप उसको हटा दें, बहुत सारी जगह है यहाँ पे। Morning is about undignified worship. और आज सुबह का दिन उसे यीशु मसीह का परमेश्वर का Especially if पाक you have new सम्मान। dress and new shoes, it is even more important that you worship. अगर आपने नए जूते और नए कपड़े पहने हैं, तो और अधिक रीति से परमेश्वर की आराधना Are करना we जरूरी ready? है। Can we just clap? ताली बजाएंगे। Can we have beats, Christo? For our people? तैयार है? क्योंकि यीशु ने यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया। ओ यीशु ने शैतान को हरा हुआ शैतान। एक और बार यीशु ने शैतान को यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर बहुत मुश्किल से आया है वो पैर के हारा नीचे। हुआ शैतान जूतों के नीचे है। मेरा यीशु विजयी है। ओ ऊंचा सबसे ऊंचा, ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। यीशु ने अपने हाथों से मुझे संभाला। ओ ऊंचा सबसे ऊंचा। ओ ला 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 मेरा यीशु विजयी है। ओ हो मेरा यीशु विजयी है। ओ ला ला Where are the David generation? ओ ला 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 मेरा यीशु विजयी है। ओ la sento eliante onebanto arrabanto eliante eliante अपने neighbor को बोलिए, यीशु ने शैतान को क्रूस पे हरा दिया है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे ओ ला ला है। लखोदे
Sopambuliante, Meltuni Antuni Balte, Pampula Antuni Maste, Daniotuni Cantana, La 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 la, Mira Yesu mi jai, Ora Sopama, Antuni Antuni Aste, Kuna Mastone Mante, अपने मुकुट को निकाले और उसके पैरों पर रखे। Ucha, Ucha सबसे मुझे संभाला है और एक बार ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है वो यीशु ने अपने हाथों से ऊंचा सबसे ऊंचा मेरा यीशु में जाए ओहो ला 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 क्या आपको पता है कि यीशु जैसा कोई नहीं है? ओ ला 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 वो कौन तू यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे। ओ यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे। ओ ला 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 ला, मेरे यीशु विजयी है। ओ मेरे यीशु विजयी है। ला ला ला, मेरे यीशु विजयी है। ओ oh la 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 oh la 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 oh la setene oh la 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 eh oh la 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 oh la 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 Are you ready? I'm training my sorrow. oh la setene come on one more time oh la 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 I am trading my sorrow
यीशु जैसा कोई Hey! उसके जैसा कोई नहीं, Oh, यीशु जैसा कोई कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, कोई मैं चलता घूमता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं। मैं घूमता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं। Oh, यीशु जैसा Oh, उसके जैसा कोई नहीं, Oh, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। Oh, यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा उसके जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। Oh, मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ Oh, मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ वो घूमता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं। घूमता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं कोई मैं चलता रहा यहाँ वहाँ मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ और मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ और मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ और मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ घूमता रहा Hey! कोई नहीं घूमता रहा Hey, 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 there is no one like Jesus. There is no one like Him. There's no one. There's no one like Jesus. Oh, there is no one. Declare church. There is no one. like Yeshua Poladwila. There's no one like him. There is no one. There's no one like Jesus. Oh, there is no one. There's no one like I've been walking. Oh, I've been searching here and there. I've been turning around here and there. There is no one. There's no one. I've been walking. La Senteneco, Mayon Toreke, Lenia Sete, Moropolese, Macendioto. Oh, there is no one. I've been walking. Oh, here and oh, I've been searching. I've been turning around here and there. There's no one like him. Oh, there is no one. There's no one like Tell your Him. neighbor But there is no one. There's no one. Oh, there is no one. There's no one like Him. कोई नहीं. There is no one. There's no one like Him. Oh, there is. There's no one. And that's why Oh, this season is a season of blossom for us. Are you ready? Because this is blossom. ये खिलने का समय है This is blossom. ये खिलने का समय है Oh, it's a marigold ball, sunflower yellow. Spirit is soaring and my heart Sing it, church. Oh, it's a marigold ball, sunflower yellow and white. Spirit is soaring and my heart is Oh, I'm gonna count my blessings. There's a God that thank you for that is I'm gonna count my blessings. I'm gonna count my blessings in the desert Are garden. we ready Testing. for this prophetic declaration? This is blossom.
is blossom. This is blossom. I hear a blossom. There's a blossom in the spirit and I sing and sing. Oh, His love has set me free, and my spirit is soaring, and my Feet are moving to the heavens. oh, His love has set me free, and my Spirit is soaring and my feet are moving to the heavens. oh, He promised never to leave me, and He keeps His promise. Never want to stay apart. He promised never to leave me and keeps His promise and I never want to stay apart. And so we know this is blossom. I hear blossom. There's a blossom in the spirit and I sing and dance. Oh, this is blossom. Hey, I hear blossom. Meleso Combo. No matter what, Dada, this is blossom. Let's shake it. Ora Shokotana. This is blossom. I hear blossom all around me. Oh, this is blossom. Oh, this is blossom. I hear blossom. Oh, there's a blossom in the spirit. Oh, this is blossom. I hear blossom. For a shekeri, this is blossom. This is blossom. We are serving a good Father. But God is good all the time. God is good all the time. Hey, He put a song. His light. God is good. Come on, tell your neighbor, God is good. Oh, God is good all the time. God is good. Oh, He's good all the time. God is good. God is oh, though you're walking in the valley, there's shadows all around. Do not fear. He will guide you. He will keep you. Though you're walking, oh, though you're walking through the valley, and there are shadows. Oh, do not fear. He will guide you. He will keep you safe. Oh, for His promise to never leave you, nor forsake you. Ooh, be the sinners, so unworthy. Still for us He अरे थोड़ा धैर्य से कहे filled us with मैं पापी था His Holy Spirit. योग्यता नहीं थी फिर भी मेरे लिए मारा गया Filled us with Holy Spirit. Oh, that is love. It's everlasting, and this it will never fail. Oh, நல்லவர் எப்போதும் எந்த நிதாயத்திலே துதியின் கீதம் நல்லவர் எப்போதும் இரண்ட வாழ்விலும் அவர் ஒளி உதிக்கும் நல்லவர் கர்த்தரே
is good. All the time, for the song of praise and the God of mine. God is good. All the time, through the darkest night, the light will shine. God is good. God is good. All the time. Oh, though I may not understand what the plan you have for me. Oh, my life is in your hand, and through the eyes of faith I can One more, though I may not understand. not understand. शायद परमेश्वर की योजना समझ में ना आए, फिर भी विश्वास की आंखों से My life is in मैं जानता हूँ यहाँ is good all the time. He put a यीशु मसीह से कहे, परमेश्वर तेरी योजना समझ में नहीं आती, कभी कभी लगता है कुछ नहीं होगा, पर विश्वास की आंखों से मैं जानता हूँ क्योंकि तू है तो मैं हूँ, मैं तेरे हाथों में सुरक्षित हूँ, मेरा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित हूँ. Though I may not understand all the plans that you have for me, but with his eyes of faith, I can clearly see. Though I may not understand though I may not understand all the plans you have for me. Oh, my life is in your hands. Through the eyes of faith, I will clearly say God is good. तू अच्छा परमेश्वर, तू भला परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं. He is good all the Oh, time. through the darkest night. In the valleys, in the mountain, He is good all the time. तराइयों में वो भला परमेश्वर, पर्वतों के ऊपर वो भला God परमेश्वर. is good. God is good all the time. तालियों के साथ उत्सव मनाएंगे राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह की. Celebrate, 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 celebrate. For He has risen. For He has risen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. 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 Oh, Jesus. 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 Precious Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. ഞാൻ ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പാസ്റ്റർക്ക് കൈമാറും. और एक वचन मैं पढ़ूंगा और फिर हम पासवान को समय देंगे. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായം. यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय. എല്ലാവരും ഒന്നെടുത്ത്. सभी लोग अपने वचन को खोलेंगे. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായം. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय. എടുത്തല്ലോ. आप सभी ने उस वचन को खोला. മോനെ ഒന്ന് മുതലിട്ട് पहले आयत से हम पढ़ेंगे. വായിക്കാൻ പറ്റും. വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം. हम ये पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहता हूँ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. आप सभी ध्यान देना. ഇന്നല്ല യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ്. यीशु मसीह आज के दिन नहीं जी उठा. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ഒരു ഞായറാഴ്ച നേരം വെളുത്താ. അത് കറക്റ്റാ. ये सही बात है कि एक रविवार के बहुत ही सुबह के समय यीशु मसीह जी उठा.
യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് 2000 വർഷം കഴിഞ്ഞു. और यीशु मसीह के जिलाए जाने के बाद जो है 2000 साल पहले हुआ है वो. എല്ലാ വർഷവും മരിപ്പിക്കുകയും ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ല യേശു. और यीशु मसीह ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसे हर साल मार दे और हर साल उसे जिलाया जाए. എല്ലാ വർഷവും മരിക്കുകയും എല്ലാ വർഷവും ഉയർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുമല്ല യേശു. और यीशु मसीह ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हर दिन मरता है और हर साल मरता है और हर साल जी उठता है. യേശു കർത്താവ് ജനിച്ച ദിവസവും മരിച്ച ദിവസവും കർത്താവ് എങ്ങും കൊടുത്തിട്ടില്ല. यीशु मसीह का मृत्यु के दिन और वो जी उठने का दिन कहीं भी परमेश्वर ने वहां पर कभी बताया नहीं. വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ തെളിവ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ഡേറ്റ് തെറ്റാ. और परमेश्वर के वचन के आधार पर हम सीखे तो ये तारीख गलत है. സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം. एक साधारण रूप से पूछता हूँ, യേശു മരിച്ചത് 33.5 വയസ്സിലല്ലേ? यीशु मसीह 33.5 साल में मरा. അല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 33.5 ഇയർ. जब वो 33.5 साल का था तभी मरा. അല്ലേ? അടുത്ത ചോദ്യം എൻ്റെ. अगला सवाल, ഡിസംബറിൽ ജനിച്ച ഒരാളുടെ ഹാഫ് സാല് വരുവാണെങ്കിൽ വരേണ്ടത് മാർച്ചിലും ഏപ്രിലും അല്ലല്ലോ. तो जो दिसंबर में जिसका जन्म हुआ, ऐसे सोचिए उसका मृत्यु अगर आधा 33.5 साल है तो उसका मृत्यु कभी मार्च या अप्रैल महीने में नहीं हो सकता. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മെയ് ജൂണെങ്കിലും വരണം. तो मिनिमम अगर गिनती भी कर ले लॉजिकली तो मई या जून आना चाहिए. അമ്മേ, അടുത്തൊരു ചോദ്യം. अगला सवाल, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മരണം നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കരം ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കുക. आपके किसी के घर में जो मृत्यु हुआ है ऐसे कोई है तो आपने हाथ को उठाए. ഒരു മരണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നടന്നു. അതിൻ്റെ ഓർമ്മ എല്ലാ വർഷവും ഡേറ്റ് മാറുമോ? और उसकी याद जो है हर साल क्या उसकी तारीख बदलती है? नहीं, മാറത്തില്ലല്ലോ. नहीं. ഈ കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കിയത് എൻ്റെ യേശു അല്ലേ? और ये कैलेंडर जो है वो मेरे यीशु ने ही बनाया है. യേശുവിൻ്റെ മരണം മാത്രം എന്താ എല്ലാ വർഷവും മാറുന്നത്? और सिर्फ यीशु का ही मृत्यु का तारीख हर साल क्यों बदलता है? ഇപ്പൊ യേശുവിന് മാത്രം അഡ്രസ് ഇല്ല. तो फिर यीशु का ही कोई पता नहीं है क्या? നമ്മുടെ അപ്പന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും അഡ്രസ് ഉണ്ട്. हमारे सारे पिताओं का उनका एक पता है. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ये सब आप सोचिए. പിശാച് കൊണ്ടുവന്ന കളിപ്പീരുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ये सब शैतान ने हमारे बीच लाए हुए जो उसके तंत्र है. ഡിസംബർ 25 ജനിപ്പിക്കുക, दिसंबर തോന്നുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് മരിപ്പിക്കുക. दिसंबर 25 तारीख को उसका जन्मदिन है कहते हैं, फिर उसको जैसे लगता है वैसे उसको मरवा देते हैं. ഇവിടെ ഡിസംബർ 25 ആരാണ്ട് ജനിച്ചു, അതെൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചു. दिसंबर 25 तारीख को किसी और का जन्म हुआ और वो मेरे यीशु के सिर पर डाला. ആരാണ്ട് ഏപ്രിലോ മെയിലോ അങ്ങാണ്ട് മരിച്ചു, അല്ല മാർച്ചിലോ ഏപ്രിലോ അങ്ങാണ്ട് മരിച്ചു, അതെൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചു. और कोई तो व्यक्ति मार्च में शायद या अप्रैल में मरा और वो मेरे यीशु के नाम पर कर दिया. ദയവായി ഈ കൊണ്ടാട്ടം നമ്മുടെ ചർച്ചിൻ്റെ കൾച്ചറല്ല. याद रखिए, ऐसे खास दिन जो मनाना या गलत दिनों को जो है खास दिन बोलकर मनाना, ये हमारे कलीसिया का कोई संस्कार नहीं. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉയർപ്പിനെ കൊണ്ടാടും. पर हम उस पुनरुत्थान का उत्सव मनाते हैं. അത് എല്ലാ സൺഡേയിലും കൊണ്ടാടും. वो हर रविवार को वो उत्सव मनाते हैं. നമ്മൾ മരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതക്കാരല്ല, നമ്മൾ ഉയർപ്പിന്റെ പ്രത്യേകക്കാർ. हम मृत्यु के खासियत के लोग नहीं, पर हम उस पुनरुत्थान की खासियत को ले चलने वाले लोग हैं. നമ്മൾ മരണത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമല്ല, നമ്മൾ ഉയർപ്പിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണ്. और हम मृत्यु के प्रोडक्ट नहीं, पर हम उस पुनरुत्थान के अंदर से बाहर आए एक प्रोडक्ट है. യേശു മരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ, ഉയർത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് യേശുവിനെ ഇവിടെ ആരാധിക്കത്തില്ല.
अगर यीशु मसीह सिर्फ मरा हुआ होता और जी नहीं उठता तो हमारी आराधना का आज कोई भी प्रमुखता नहीं होता। അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവനെ ആരാധിക്കുന്നത്. और वो यीशु मसीह जी उठा इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മോശയെ ആരാധിക്കാറ്. नहीं तो हम मूसा की आराधना कर सकते थे। ചരിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ മനുഷ്യൻ മോശയാണ്. इतिहास में पूरा देखे तो सबसे सामर्थी व्यक्ति मूसा था। യേശു സകല ചരിത്രത്തെയും പൊളിച്ചത് മരണം കൊണ്ടല്ല, ഉയർപ്പ് കൊണ്ടാണ്. और यीशु मसीह ने सारे इतिहासों को मृत्यु के द्वारा नहीं पर पुनरुत्थान के द्वारा तोड़ा। ആമേൻ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗം നിങ്ങളെ വായിപ്പിക്കുന്നത്. इसलिए ये वचन मैं आपको पढ़ने के लिए लगवाऊंगा। 20 അധ്യായം അതിൻ്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय उसके पहले आयत से हम पढ़ेंगे। ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് അത് ഹിന്ദി മാത്രം ഒന്ന് വായിക്കണം. ബാക്കി നമുക്ക് വായിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ അവരവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ അങ്ങ് വായിച്ചു. और कोई एक व्यक्ति हिंदी में पढ़ेंगे, बाकी आप सभी हाँ, जो है स्क्रीन है, अपने भाषाओं में आप पढ़ सकते हैं। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शिमोन पत्रोस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु की कब्र से निकाल कर ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पत्रोस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखा, तो भी वह भीतर ना गया। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। वह अंगोछा जो उसके सिर से बांधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की ही बात न समझे थे। എന്താ ഈ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചു. वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। എന്താണെന്നറിയോ, യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അതുവരെ യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. और वे अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ഇവരോടാണ്. जिसका मतलब है यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा ये बोला कि वो जी उठेगा, वो इन चेलों से ही बोला, പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവർക്ക് അറിവില്ല. लेकिन तब भी उनको वो जानकारी नहीं थी। ഇതാണ് ഇന്ന് വേൾഡിലെ പഴയ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും പറ്റിപ്പോയത്. और मसीह और ये बहुत सारे मसीह लोग संसार में, उनसे यही गलती आज हो रही है। എന്താ പറ്റിപ്പോയെന്നറിയാം. उनसे क्या गलती हो गई? യേശു ഒരിക്കലായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. यीशु एक बारी जी उठे, അവൻ എല്ലാ വർഷവും മരിക്കുന്നില്ല, वो हर साल नहीं मरता है, എല്ലാ വർഷവും ഉയർക്കുന്നില്ല. वो हर साल जी नहीं उठता है। വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൊണ്ടാടേണ്ടതല്ല ഉയർപ്പ്. ये जो जी उठने की बात है, ये एक साल पुनरुत्थान की बात है, ये साल में एक बारी उत्सव मनाने की बात नहीं। എല്ലാ ദിവസവും കൊണ്ടാടേണ്ടതാ ഉയർപ്പ്. ये जी पुनरुत्थान की जो बात है वो हर दिन इसका उत्सव हमें मनाना ही है। അതിന് ദൈവം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഉയർപ്പിന്റെ ദിനമായി തന്നെ നമുക്ക് തന്നു. और इसके लिए परमेश्वर ने पुनरुत्थान करके एक दिन ही हमें दिया है। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച അവനെ എല്ലാം മറന്ന് ഉയർത്തുന്നത്.
इसके लिए रविवार को हम सब कुछ भूल कर उस पुनरुत्थान को हम याद करते हैं। ഞായറാഴ്ച സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നീ വരേണ്ടത്, रविवार को आप चंगाई के लिए ना आए, അത്ഭുതത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നീ വരേണ്ടത്, अद्भुत कार्यों के लिए ना आए, വിടുതലിന് വേണ്ടിയല്ല വരേണ്ടത്, छुटकारे के लिए ना आए, ദൂതിന് വേണ്ടിയല്ല വരേണ്ടത്. पानी के लिए ना आए। ഞായറാഴ്ച എല്ലാം മറന്ന് അവന് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കാനാ നമ്മൾ വരേണ്ടത്. रविवार को सब कुछ भूल के उसको जो देना है वो देने के लिए आप आए। അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് इसके लिए आज जब यहाँ से आप वापस നിനക്ക് जाओगे, കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കർത്താവിന് കൊടുത്തിട്ടേ പോകാവൂ. जाने से पहले परमेश्वर को सबसे उत्तम जो आप दे सकते हो वो आप परमेश्वर को അറിയാത്ത ഒരാളായിട്ടല്ല, അറിഞ്ഞ ഒരാളായി. दे। ऐसे अनजान व्यक्ति की तरह नहीं, लेकिन जाने हुए व्यक्ति के समान उसको दे। അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചു. तब ये चेले अपने घर लौट गए। ശിഷ്യന്മാർ എവിടോട്ട് പോയി? चेले लोग किधर गए? അറിവില്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ പോയി. और जो अनजान थे वो अपने घर लौट गए। എന്നാൽ മറ്റൊരാളെ നോക്കാം. लेकिन दूसरे एक व्यक्ति को आप देखें, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर പിന്നെ അവള് നോക്കുക. वो फिर से देख रही है। അവിടുത്തെ റിയാലിറ്റി അവിടെ ഇല്ല. सच्चाई में वो नहीं है वहां पे, പക്ഷേ അകത്ത് കൊതിയുള്ളവൾ പിന്നെയും പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് നോക്കും. लेकिन क्योंकि उसके अंदर इच्छा है, इसके लिए वो बार बार झुक के अंदर देख रही है। അവള് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും നോക്കി. वो रोकर फिर से देख रही है। അടുത്ത दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक ही सिरहाने एक को सिरहाने और दूसरे को पेतौने बैठा देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഇതേ സ്ഥലമല്ലേ ശിഷ്യന്മാർ നോക്കിയിട്ട് പോയി. आप देखें कि चेले भी यही जगह को देखकर गए थे। അവര് നോക്കിയപ്പോ അവിടെ ഒന്നുമില്ല. जब उन्होंने देखा तो वहां पे कुछ नहीं था, പക്ഷെ കരഞ്ഞവൾ നോക്കിയപ്പോ അവിടെ രണ്ട് ദൂതന്മാർ. लेकिन जब रोती हुई स्त्री ने उसे देखा तो वहां पे स्वर्गदूत थे। ഇതാ സൺഡേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. रविवार यही हो रहा है। ഉയർപ്പിന്റെ ദിനത്തിൽ വരുന്ന ചിലർ, पुनरुत्थान के दिन जो लोग आते हैं, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ വരുന്ന ചിലർ, जो यीशु मसीह को देखने आते हैं, അവന് കൊടുക്കേണ്ടതുമായി വരുന്ന ചിലർ, और जो लोग उसको देने के लिए लेकर आते അവന് हैं, കൊടുക്കേണ്ട സുഗന്ധവുമായി വരുന്ന ചിലർ, जब उस सुगंधित वर को लेकर आते जो यीशु को देना है, അവര് വെറുതെ വീട്ടിൽ പോത്തില്ല. वो खाली हाथ घर नहीं जाएंगे। അവർ കാണേണ്ടതിനെ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പോകും. जो देखना है उसको देखकर ही जाएंगे, അവർ ചിലത് കാണാതെ വീട്ടിൽ പോത്തില്ല. और बिना कुछ देखे वो लोग घर वापस नहीं ഇനി जाएंगे। നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, आप देखें यहाँ पे ആദ്യം ആരെ കണ്ടെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇവിടെ? पहले किसको देखा? രണ്ട് ദൂതന്മാരെ കണ്ടു. दो स्वर्गदूतों को देखा। അടുത്ത ഇനി നോക്ക്. അടുത്ത വാക്യം. उन्होंने उससे कहा, ആ, हे नारी, तू क्यों रोती है? ആ, उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह वहां पे क्या लिखा गया है। ആ. മറ്റൊരു നോക്കിട്ട് പോയപ്പോ അവിടെ ഒന്നുമില്ല. जब दूसरे लोग देखकर गए तो वहां पे कोई नहीं था। ഇവളൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് ദൂതന്മാർ അവിടെ. उसने एक ही बारी देखा और वहां पे दो स्वर्गदूत थे। തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ അവിടെ ആര് നിൽക്കുന്നു? लेकिन पलट कर देखा तो वहां पे किसको देखा? ഇവിടെ പലരും കാണാത്തടത്ത് യേശു നിൽപ്പുണ്ട്. बहुत सारे लोग जो नहीं देख पाते वहां पे यीशु खड़े हैं। നിനക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് കരുതി യേശു അവിടെ ഇല്ലെന്നല്ല. आप क्योंकि आप नहीं देख पाते इसका मतलब ये नहीं कि यीशु वहां पे नहीं है। കരയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി യേശു അവിടെ ഉണ്ട്. जो रोते हैं उनके लिए यीशु वहां पे है। നിലവിളിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി യേശു അവിടെ ഉണ്ട്. जो रोते हैं बिलखते उनके लिए यीशु वहां पे है। യേശു എന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞില്ല. वो यीशु था करके वो पहचानी അടുത്ത नहीं। വാക്യം വായിച്ചേ. यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उससे कहाँ रखा है, तो मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे, ഇപ്പൊ വിളി മാറി. अभी उसकी बुलावट में एक മുമ്പേ फर्क आ സ്ത്രീ गया। എന്നാ വിളിച്ചേ, पहले हे नारी करके ഇപ്പൊ बुलाया, മറിയെന്നാ വിളി. अभी उसको मरियम करके पुकारा। അപ്പന്റെ വിളി കേട്ടപ്പോ മോക്ക് മനസ്സിലായി, जब पिता ने पुकारा तो बेटी को समझा वो। ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ അതാ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. आज सुबह यहाँ पे यही होने वाला ചിലർ है। അപ്പന്റെ വിളി കേൾക്കാൻ പോവാ. कुछ लोग पिता की बुलावट को सुनने वाले हैं। അപ്പന്റെ വിളി കേൾക്കാൻ പോവാ. कुछ लोग पिता की बुलावट को सुनने ഇതാണ് वाले हैं। ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. यही है पुनरुत्थान के दिन की അപ്പന്റെ खासियत। വിളി കേൾക്കുന്ന ദിവസം
ये पिता की बुलावट सुनने का അപ്പൻ दिन है। നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന वो ദിവസം, पिता तुम्हारे नाम को पुकार के അപ്പൻ बुलाएगा। നിന്റെ അഡ്രസ് ഇട്ട് വിളിക്കുന്ന ദിവസം, पिता तुम्हारे पता को देख के बुलाएगा। അപ്പൻ നിന്റെ നൊമ്പരത്തെ തൊട്ടു വിളിക്കുന്ന ദിവസം, पिता तुम्हारे दर्द को छूकर तुम्हें पुकारेगा। ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഡേയാ. ये आज बहुत खास दिन है। ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ടല്ല, ऐसा नहीं क्योंकि आज ഇത് ईस्टर है। ഉയർപ്പിന്റെ ദിനമായതുകൊണ്ട്. आज पुनरुत्थान का दिन है। എല്ലാ इसके लिए ഞായറാഴ്ച സ്പെഷ്യലാ. हर रविवार खास है। എല്ലാ ഞായറാഴ്ച എനിക്ക് സ്പെഷ്യലാ. हर रविवार मेरे लिए खास है, എന്റെ പേര് ചൊല്ലി എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ വിളിക്കും. क्योंकि मेरा पिता मेरे नाम को पुकार के मुझे വീട്ടിൽ बुलाएगा। പോകേണ്ടവർക്ക് വീട്ടിൽ പോ. जो घर जाना चाहते हैं वो घर जा ഞാൻ सकते അപ്പനെ हैं। കാണാതെ പോകത്തില്ല. बिना मैं पिता को देखे मैं वापस അപ്പന്റെ नहीं ശബ്ദം जाऊंगा। കേൾക്കാതെ പോകത്തില്ല. पिता का आवाज सुने बगैर मैं എനിക്ക് घर नहीं കിട്ടേണ്ടത് जाऊंगा। കിട്ടാതെ ഞാൻ പോകത്തില്ല. जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए എനിക്ക് मैं नहीं കിട്ടേണ്ടത് जाऊंगा। കിട്ടാതെ ഞാൻ പോകത്തില്ല. जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा जो मेरा है എനിക്ക് मैं घर नहीं കിട്ടേണ്ടത് जाऊंगा। കിട്ടാതെ പോകത്തില്ല. जब तक मुझे जो नहीं വാ मिलेगा തുറന്ന് मैं नहीं പറയാൻ जाऊंगा। കഴിയുന്നവർ പറ. आप मुंह खोल के बोले എനിക്ക് इसको। കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടാതെ ഞാൻ പോകത്തില്ല. जो मुझे मिलना चाहिए वो मिलते ഞാൻ बगैर मैं नहीं കേൾക്കേണ്ടത് जाऊंगा। കേൾക്കാതെ പോകത്തില്ല. जो मुझे सुनना है वो सुने बगैर मैं घर नहीं जाऊंगा। ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കാതെ പോകത്തില്ല. जो मुझे सुनना है वो सुने बगैर मैं घर नहीं ചില जाऊंगा। കാതുകളിലേക്ക് അവന്റെ ശബ്ദം വരിക. और कुछ कानों की ओर उस पिता की आवाज आ അവൻ रही है। ചിലരെ ഓമന പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു. कुछ लोगों को वो प्यार से एक प्रेम नाम करके पुकारता है। ഓമന പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു. प्रिय नाम देके वो पिता कुछ लोगों को पुकार रहा है। Yes, Lord. Yes, Daddy. Yes, Daddy. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അതത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കാം. അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല പകലിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. इस आशीषित सवेरे के समय के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വന്ദനത്തെ ഞാൻ आप सबको അറിയിക്കുകയാണ്. मैं यीशु मसीह के नाम में यहाँ स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। നിങ്ങളുടെ നടുവിലായിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ്. आपके बीच में रहना ये बहुत खुशी की बात है। കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ സ്വന്തം ഒരു കുടുംബം പോലാണ് എനിക്കിവിടെ വരുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. जैसे परमेश्वर के दास ने बोला, मुझे लगता ही है कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ जब मैं आपके यहाँ आता हूँ। നിങ്ങൾ എന്നെ അതുപോലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. आप मुझे उसी तरह आप मेरी मेजबानी करते हो। ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് മിക്കവാറും അവരിൽ പലരെ പോലെ ഞാനാകും. मैं बोला कि उनके बीच में बैठूंगा तो उन जैसा ही बन जाऊंगा। സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഒത്തിരി ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. जो सुसमाचार के लिए, जो सेवकाई के लिए निकलते हैं, ऐसे परमेश्वर के दास लोग खाना मिल जाए उसके लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. पर आपके बीच में आता हूँ तो मैं उल्टा प्रार्थना करता हूँ। ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്ന എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. आपने मुझे जितना मेरे लिए आपने तैयारी की है उसके लिए परमेश्वर आपको बहुत आई से आशीष दे। നിങ്ങളുടെ ആത്മീക പിതാവ് എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നോ അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. आपके आत्मिक पिता आपको जो सिखाते हैं वही आप पढ़ते हैं। അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ അത് പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മാറി കർത്താവിന് വേണ്ടി സ്നേഹത്തോടെ നിൽക്കാൻ കാര്യം. और वो जिस तरीके से आपको सिखाते हैं इसी के वजह से आपके जीवन में वो बदलावट आती है और आप यीशु से और अधिक प्यार करते हो। കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സന്തോഷ് പാസ്റ്റർ, കർത്താവിൻ്റെ ദാസ് ലിൻസി, അവർ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിനകത്ത് മാത്രം നിൽക്കത്തില്ല. आप जो आपके परमेश्वर के दास और दासी है, आपको लगता है आपके झुंड में ही रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। ഇന്നലെ രാത്രി മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു ദൂത് എൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് പിന്നെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. पिछले कल रात को मीटिंग के बाद जब मैं घर गया तब पवित्र आत्मा मेरे दिल के अंदर कुछ दे रहा था, वो आग अब भी मेरे अंदर जल रही है। അവരെ ഇതുവരെയുള്ള നോക്കിയിരുന്ന പലരുടെ അളവ് തെറ്റിക്കാൻ പോവാണ്. उनके और नज़र देखने वाले बहुत लोगों के माप को वो लोग गलत साबित कर देंगे। മഹാരാഷ്ട്രയുടെ
ബോംബെയുടെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെയൊക്കെ മാപ്പിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒരു ഗേറ്റ് വെച്ച് തുറക്കാൻ പോവാം. महाराष्ट्र के मैप को एक गेट के समान परमेश्वर आपके लिए खोलने वाला है. ദൈവം തമ്പുരാൻ വലിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവാം. परमेश्वर एक बड़ा द्वार इस कलीसिया के लिए खोलने वाला है. ഭയങ്കര ദൈവപ്രവൃത്തി കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവാം. परमेश्वर एक बहुत बड़ा कार्य आपके लिए करने वाला है. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചോണം. आप जितना अभी उनसे प्राप्त कर सकते हो उतना प्राप्त कर लो. ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര അറ്റൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. कुछ समय बाद आप पे वो लोग इतना ध्यान देने के लिए उनके पास समय नहीं होगा. ഇപ്പം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ സ്വോത്രം പറയാത്തതിൻ്റെ കാര്യം. अब मैं समझ गया आप स्तुति क्यों नहीं दे रहे हो. ആയിരങ്ങൾ കൂടുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹമാകുമ്പോൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്താൻ പാടാണ്. जब ऐसा एक समूह हम बनेंगे, जब 1000 लोग से अधिक होंगे तो सबके पास ध्यान देना मुश्किल होगा. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയത്തില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. शायद वो लोग सबके पास पहुंच नहीं सकते पर आप लोग उन सबके पास पहुंच सकते हो. ചിലരെ അപ്പോസ്തലന്മാരായി, ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായി, ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായി, ചിലരെ ടീച്ചേഴ്സായി ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. इसलिए परमेश्वर कुछ लोगों को प्रेरित बनकर, विश्व वक्ताएं बनकर, शिक्षक बनकर इस झुंड में से बाहर निकाल रहा है. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. മാക്സിമം നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചോണം. इसलिए आपके दास अभी आपके पास है तो जितना प्राप्त कर सकते हो उतना प्राप्त कर लो. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष करे. ഇന്നലെ വരെ വൈകിട്ട് വരെ നമുക്ക് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ചില സമയങ്ങൾ അല്പം മുമ്പോട്ട് നീണ്ടുപോയി മീറ്റിംഗ്, എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ എങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ ഭയങ്കര പ്രവൃത്തിയാണ്. കർത്താവ് സഹായിച്ചു. बहुत समय हो गया कल शाम की मीटिंग को, लेकिन परमेश्वर के कार्य को हम देख पाए. इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടാണ്. मैं यहाँ बहुत बोध के साथ खड़ा हूँ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഉറപ്പുണ്ട്. मुझे दृढ़ है इस बात का कि अगला कार्य परमेश्वर क्या करने वाला है. കാരണം ഞാൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ. ഹല്ലേലൂയ. ചിലരെ കൂടി കർത്താവിന് ഇന്ന് പകൽ തൊടാനുണ്ട്. आज कुछ और लोगों को परमेश्वर छूना चाहता है. ആ ഒരു ദൗത്യത്തിനാണ് ദൈവം നിർത്തിയേക്കുന്നത്. उसी उत्तरदायित्व से परमेश्वर ने मुझे यहाँ खड़ा किया है. ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടു ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ആരൊക്കെയോ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. परमेश्वर के दास ने बोला कुछ लोग पहली बार इस कलीसिया में आए हैं. നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് കർത്താവ് അറിയുന്നു. परमेश्वर जानता है कि आप कौन हो. നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കർത്താവ് അറിയുന്നു. आपकी अवस्थाओं को परमेश्वर जानता है. നിങ്ങൾ ചില ചോദ്യങ്ങളെ മറികടക്കാൻ പോവാണ്. आपकी जिंदगी के कुछ सवालों को पार करने वाले हो आज आप. ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ മറികടക്കാൻ ദൈവം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക, ചില തെളിവുകൾ തരാൻ പോവാണ്. आपके कुछ सवालों पर जीत हासिल करने के लिए परमेश्वर आज आपको चिन्ह देगा. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ ദൈവം തെളിവ് വെളിപ്പെടുത്തിയ ദിവസമാണ് ലോകം ആഘോഷിക്കുന്നത്. आज पूरा दुनिया परमेश्वर ने दिए हुए उस चिन्ह का उत्सव मना रही है. ദൈവം സകലതും തെളിയിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो केवल बोलता नहीं पर हर बातों को साबित करता है. നിനക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത പലതും ദൈവം നിന്നിലൂടെ തെളിയിക്കും. कुछ चीजें तू साबित नहीं कर सकता पर तेरे द्वारा परमेश्वर साबित करता है. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാത്ത പലതും കർത്താവ് നിന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തും. तू जो कुछ साबित नहीं कर सकता परमेश्वर तेरे द्वारा साबित करता है. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയമാണ്. ഞാൻ ഈ വർഷം കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നൊരു ദൂതാണ് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. इस साल परमेश्वर ने जो वाणी मुझे दी है वही मैं आपसे बांटने वाला हूँ. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ദൂതാണ്. बहुत ही गंभीर वाणी है परमेश्वर से. ഇന്നത്തെ ദിവസവുമായിട്ട് അതിന് വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. और आज के दिन के साथ उसका बड़ा रिश्ता है. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ അത് എടുക്കാനുള്ള और കാര്യം. इसीलिए आज सवेरे वो विषय को मैं आपसे എത്ര बांटता പേർ हूँ. ഇന്ന് പകൽ സന്തോഷത്തോടെ कितने लोग खुश हैं आज सवेरे. ആ കരങ്ങളെ हालेलुया. ശക്തിയോടെ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 3-ാമത്തെ വാക്യം. प्रेरितों का किताब उसका पहला अध्याय उसका 3रा वाक्य. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി Acts chapter 1 verse 3. प्रेरितों का किताब उसका पहला अध्याय उसका 3रा वाक्य. उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा. ഓ ജീസസ്.
കർത്താവ് ഈ വർഷത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നൊരു ദൂതാണ്. इस साल के विषय में परमेश्वर ने ये वाणी मुझे दी है വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഈ ദൂത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. और इस वाणी को मैंने बहुत कम जगहों में बांटा है. പക്ഷേ ഇന്ന് പകല് ഇവിടെ ചിലരോട് കർത്താവിന് ഇതിലൂടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. पर आज सवेरे परमेश्वर कुछ लोगों से इस वाक्य के द्वारा बात करना चाहता है. അവിടെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ അവർക്ക് കാണിച്ച് കൊടുത്തു. और इसमें ऐसे लिखा है कि परमेश्वर जीवित है, ये बहुत सारे पक्के परिणामों के साथ या सबूतों के साथ उन्हें दिखा दिया. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ബൈബിൾ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കോണം. एम्प्लीफाइड वर्जन बाइबल अगर किसी के पास है, അത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ വേദഭാഗത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് നിൽക്കുവാണ്. और वो लेते समय ही मैं इस वचन में रुकना चाहता हूँ. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നല്ല. और यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है कि हमारा परमेश्वर जीवित है, ऐसे कहा. കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തെന്നാ പറയുന്നത്. ऐसा बोलता है कि परमेश्वर ने सबूत दिया कि वो जीवित है. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. आप एक बात की ध्यान रखें, നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും പറഞ്ഞു തിരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. आप किसी को बात कर कर साबित नहीं कर सकते कोई चीज. പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. और बोल बोल कर कोई चीज आप साबित नहीं कर सकते. പക്ഷെ ദൈവം തെളിയിച്ച് കാണിക്കും. पर परमेश्वर सबूत देता है. ദൈവം തെളിയിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത്. परमेश्वर सबूत देकर चीजों को बताता है. अगर- Acts chapter 1 verses 3 amplified version. To these men he also showed himself alive after his suffering in Gethsemane and on the cross by a series of many infallible proofs and unquestionable demonstrations, appearing to them over a period of 40 days and talking to them about the things concerning the kingdom of God. ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ചെറിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. मुझे इस बात का यकीन है कि जो विषय मैं आपको बोल रहा हूँ वो एक साधारण विषय नहीं है. ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ തന്നെ നിങ്ങളിത് വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ച് കാണും. उसके कुछ शब्द ही जैसे आप पढ़ रहे थे, आप समझ गए होंगे कि ये गंभीर विषय है. കർത്താവ് സ്വയമേ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. देखिए यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने खुद इन चीजों को साबित करके दिया. അതെന്തിനാ കർത്താവ് സ്വയമേ കാണിക്കാൻ കാര്യം? ये ऐसा क्यों कि परमेश्वर ने खुद आकर चीजों का सबूत दिया. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അവൻ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം. और वहाँ पे ऐसे लिखा है कि उसने दुख सहने के बाद, ഒരു കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം. दुख सहने के बाद. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം. കർത്താവ് ചിലത് അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം कुछ चीजों का दुख कष्ट सहन करने के बाद കർത്താവ് തന്നെ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു താൻ ആരാണെന്ന്. परमेश्वर खुद आकर साबित करता है कि वो कौन है. കർത്താവ് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വേറൊരാളിലൂടെ അല്ല കർത്താവ് ആരാന്ന് തെളിയിച്ച്. सारे दुख सहन करने के बाद यीशु ने किसी और को नहीं भेजा कि जाओ साबित कर दो. കർത്താവ് കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം ദൂതന്മാരെ വിട്ടല്ല ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. और परमेश्वर दुख सहन करने के बाद स्वर्गदूतों को भेजकर नहीं कहा कि साबित करो कि मैं जीवित हूँ. കർത്താവ് കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം താൻ തന്നെ അത് തെളിയിച്ചു താൻ ആരാണെന്നുള്ളത്. दुख को सहन करने के बाद खुद ही जाकर सबूत देता है कि वो कौन है. താൻ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം 40 നാളോളം പ്രത്യക്ഷനായി. और दुख सहने के बाद 40 दिनों तक अन्य जगहों पर वो दिखाई दिए. ഈ 40 ഒത്തിരി പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ये 40 की बहुत खासियत है. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് 40 നാള് 3:3. ഉപവസിച്ചു. परमेश्वर ने 40 दिन उपवास किया. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം. ഈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? 40 ദിവസം കർത്താവ് 40 दिन परमेश्वर ने उपवास किया. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് आप തോന്നുന്നത്. ऐसे देख रहे हैं कि आपके बाइबल में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं. ഓക്കെ, ഉപവസിച്ചു. उपवास किया यीशु मसीह ने. അന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം, പിശാച് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നു. और तब शैतान यीशु मसीह के पास परीक्षा लेने आया. പക്ഷെ ഇവിടത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. पर यहाँ देखिए, ഇപ്പൊ കർത്താവ് 40 നാളോളം പ്രത്യക്ഷനായേക്കുക. अब देखिए 40 दिन तक परमेश्वर यीशु मसीह सबको दिखाई देता है. അന്ന് 40 നാള് ആയപ്പം പിശാച് വന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നു.
तब जब 40 दिन हुए शैतान आकर परीक्षा लेने के लिए आया. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കർത്താവ് നിൽക്കുന്നത് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, പ്രത്യക്ഷനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. बट अब यीशु मसीह वहां परीक्षा देने के लिए नहीं पर लोगों के सामने प्रत्यक्ष होने के लिए आया है. आमीन. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? आप मेरे साथ आना. ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ്. അന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്നു കൊടുത്തു. उपवास के समय वो परीक्षा के लिए वहां खड़ा रहा. ഇന്ന് പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്നു കൊടുക്കുക. पर आज वो परीक्षा के लिए नहीं पर अपने आप को दिखाने के लिए खड़ा है. നിന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു പരീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത നിന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രത്യക്ഷത ഉണ്ട്. आपके जीवन में अगर आज एक परीक्षा है तो अगले पड़ाव पे वो आपके लिए दिखाई देगा. 35 നിർത്തിയാ പോരായിരുന്നോ? देखिए 35 में रुकाया काफी नहीं था क्या? 40 കയറി പിടിച്ച്. 40 ही क्यों पकड़ रहा है? എടാ കണക്ക് തീർത്ത തമ്പുരാൻ നല്ല ഒന്നാന്തരമായിട്ട് കണക്ക് തീർക്കത്തുള്ളൂ. अगर गिनती को पूरा करना है, हिसाब किताब करना है तो परमेश्वर सबसे अच्छा हिसाब किताब करता നിന്റെ है. ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് കണക്ക് തീർക്കാൻ നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ക് अगर തീർക്കത്തുള്ളൂ. तेरे जिंदगी का हिसाब किताब करना है तो वो अच्छी तरीके से उसको करेगा. കണക്ക് തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അല്ല നിന്റെ हमारा ദൈവം. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जिसे हिसाब किताब में गलती होती है. शिखाल मना दरिया भाषा. ഈ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരോട് പറയുക, आज सवेरे पवित्र आत्मा कुछ लोगों से कह रहा है നിന്റെ ചില സീസൺ പ്രത്യക്ഷതയുടെ സീസണാക്കി ദൈവം മാറ്റാൻ तेरे कुछ പോവാണ്. मौसम ऐसे मौसम में बदल जाएंगे जहां वो दिखाई देगा. പ്രത്യക്ഷതയുടെ സീസണാക്കി, ओ ऐसा मौसम जहां वो दिखाई देता है. പ്രത്യക്ഷത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ऐसा സീസണാക്കി. मौसम जहां चीजें दिखाई देती है. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം, അതിനകത്തൊരു സീക്രട്ട് ഉണ്ട്. पर ध्यान दीजिए उसके अंदर एक रहस्य है. ഇപ്പൊ കർത്താവ് 40 ദിവസം നിൽക്കുന്നത്, 40 ദിവസം പ്രത്യക്ഷനായത് अभी 40 दिन वो दिखाई दे रहा है. സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടല്ല. एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं. ഇപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് 40 ദിവസം നിൽക്കുന്നത് अब वो वहां 40 दिन ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ വിജയത്തോടാണ്. पुनरुत्थान के जीत के साथ खड़ा है. ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് സാധാരണ രീതിയിലല്ലെന്ന്. अब वो वहां एक साधारण मनुष्य बनकर नहीं खड़ा. ഇപ്പോൾ താൻ നിൽക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടാണ്. अब वो वहां पुनरुत्थान का यीशु मसीह बनकर खड़ा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. മരണത്തിന് മുമ്പ് പിശാച് പരീക്ഷിച്ചു. मृत्यु के पहले शैतान ने परीक्षा ली. എന്നാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. पर पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर कौन है उसने साबित कर कर दिखाया. അന്ന് പിശാച് പരീക്ഷിച്ചു. उस दिन भी शैतान ने परीक्षा ली. എന്നാൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് താൻ ആരാണെന്ന് 40 ദിവസം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു. पर आज ये हो रहा है कि 40 दिन लेकर वो साबित कर रहा है कि वो कौन है. क्षमा दिखाना से उड़ाला बारागसी ലാപ്ര കസ്കറ്റബോറിയ. मनदरसी अंथेले बेकोरोबो यांथियन. അന്ന് 40-ാം ദിവസം ഉപവാസം കഴിഞ്ഞപ്പം, 40-ാം ദിവസം ഉപവാസം, കർത്താവിന്റെ ഉപവാസം കഴിഞ്ഞപ്പം പിശാച് പറഞ്ഞു, നീ ആരാന്ന് തെളിയിക്ക്. देखिए उस दिन 40 दिन के उपवास के बाद शैतान ने यीशु से कहा साबित कर तू कौन है. അന്ന് പിശാച് പറഞ്ഞു, നീ ആരാന്ന് തെളിയിക്ക്. उस दिन शैतान ने बोला तू साबित कर कि तू कौन है. എന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ എന്റെ കർത്താവിന് സൗകര്യമില്ലായിരുന്നു. मेरे भाषा में बोलूं तो यीशु मसीह बोला टाइम नहीं है मेरे पास. ധൈര്യം ഉണ്ടെ വിളിച്ചു പറ, എടാ പിശാച് ഇപ്പൊ തെളിയിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല. धैर्य है तो बोले शैतान तुझे साबित करने के लिए मेरे पास समय नहीं है. ഞാൻ തെളിയിക്കാൻ വരും. मेरा एक समय आ रहा है. അതാണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുക. वो आज से शुरू हो रहा है. അത് ഇന്ന് തൊട്ട് ആരംഭിക്കുക. वो आज से शुरू हो रहा है. അതെങ്ങനെയാ തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നത് അറിയാമോ? वो कैसे साबित होगा? ഇന്നലെ നീ അപ്പം കല്ല് അപ്പമാക്കാൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന്, तू कल मेरे पास आया कि पत्थर को रोटी बना दे. ഇന്ന് ഞാൻ കല്ല് അപ്പമാക്കണ്ട. आज मैं रोटी को पत्थर को रोटी नहीं ഇന്ന് ഞാൻ बनाऊंगा. നിൽക്കുന്ന ജീവന്റെ അപ്പമായിട്ടാ. आज मैं जीवन की रोटी बनकर खड़ा हूँ. ഈ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരോട് പറയുന്നു, आज सवेरे पवित्र आत्मा कुछ लोगों से कह കഴിഞ്ഞ रहा है നാളുകളിൽ നീ ഒതുങ്ങിപ്പോയി. पिछले समय में കഴിഞ്ഞ तुझे दबाया നാളുകളിൽ गया. നിനക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. पिछले दिनों में तू साबित नहीं कर पाया. പക്ഷെ ആണ്ട് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സീസണിൽ നീ എത്തി पर നിൽക്കുകയാണ്. ऐसा मौसम आ रहा है जहाँ तू चीजों को साबित कर सकता है.
അന്ന് പറഞ്ഞു നീ നിന്നെ ഒന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. उस दिन उसने पूछा तू साबित कर कि तू कौन है. കർത്താവ് പറഞ്ഞു പിശാച് എനിക്കിപ്പോ സൗകര്യമില്ല, यीशु मसीह ने कहा मेरे पास अभी उसका टाइम नहीं, സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. जब समय आएगा तो मैं साबित करूंगा मैं कौन हूँ. ഓ ഇപ്പൊ കർത്താവ് 40 ദിവസം തെളിയിക്കുക. अब 40 दिन निरंतर यीशु मसीह साबित कर रहा है कि वो कौन है. അന്ന് 40 ദിവസം ഉപവസിച്ചപ്പം तब 40 दिन का उपवास कर रहा था. അതിന്റെ കണക്കെടുത്ത് ഇപ്പൊ 40 ദിവസം താൻ ആരും തെളിയിക്കുക. परमेश्वर उसी का हिसाब किताब चुकता कर रहा है 40 दिन लेकर साबित कर कि वो कौन है. നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് കണക്കിട്ടേക്കുക. देखिए परमेश्वर के लिए जिए हुए हर एक दिन का हिसाब किताब परमेश्वर रखता है. ദൈവം അത് കണക്കിട്ട് വെച്ചേക്കുക. परमेश्वर उसका हिसाब किताब रखता है. ദൈവം അത് കണക്കിട്ട് വെച്ചേക്കുക. परमेश्वर उसके लिए जिए हुए हर दिन का हिसाब किताब रखता है. ദൈവം അത് കണക്കിട്ട് വെച്ചേക്കുക. परमेश्वर उसका हिसाब किताब रखता है. 40 നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. 40 ये तेरे जिंदगी में बहुत खास है. ഈ പകൽ ആരോടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. आज किसी के साथ परमेश्वर बोल रहा है. നീ 40ലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണെങ്കിൽ अगर तू 40 में प्रवेश करने वाला है നിന്റെ तो ലൈഫിനകത്ത് ഒരു ഭയങ്കര മിറക്കിൾ നടക്കാൻ പോവാ. तेरे जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है. ആസം തുലറമസ്കറ്റബോറിയ बौडी में खास शांति है. ഹെൽക്കിയ ശപ്രദോനോമർത്തെ खालमना दरस. ദൈവം നിന്നെ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഇയറാണ്. ये ऐसा साल है जब परमेश्वर कुछ चीजों को साबित करेगा. ലാബ്രസ്കറ്റബോറി ഞാൻ വരാം കർത്താവിനെ സ്ഥലത്ത് തരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വരാം, ഇത് കഴിയുമ്പോ വരാം. ഓ ജൽമഹസിറ്റലെ ലാബ്രകറ്റബോസ് മനറ്റെക്കറമോസിയാല കർത്തേ മേലാം ശബ്രദനിയ 40 ദിവസം നാളോളം കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. 40 दिन तक निरंतर वो साबित करता रहा कि वो कौन है. താൻ ആരെന്ന് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി. वो कौन है ये परमेश्वर ने साबित किया. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി. और परमेश्वर उसके बाद लिखता है कि वो जीवित है, ये बहुत सारे सबूत देकर वहां पर दिखाई दिया. മലയാളത്തിൽ ആ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് നിർത്തി. मलयालम में एक ही शब्द लिखा है उसके लिए. ഞാൻ പല വേർഷനകത്ത് കയറി നോക്കി, मैंने बहुत सारे वर्शंस पढ़े, പല രീതിയിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. बहुत सारे तरीकों में इस वाक्य को लिखा है. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ വേർഷനകത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. पर ये जो वर्जन एम्पलीफाइड वो मुझे बहुत पसंद आया. അവിടെ ഇതിനെ ചെറുതായിട്ടല്ല കാണിച്ചേക്കുന്നത്, वहां पे इस चीज को छोटा बनाया नहीं, ഇതിനെ എടുത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട്. उस चीज को बहुत गंभीरता से वहां लिखा गया है. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് കർത്താവ് എങ്ങനാണ് ഇത് തെളിയിച്ചതെന്ന് അവിടെ എഴുതി കാണിച്ചു. वहां पे ये लिखा है कि परमेश्वर ने इसको कैसे साबित किया. കർത്താവ് അവിടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. और वहां पे लिखा है कुछ खास भाग जो उन्होंने साबित किया. ഒന്ന് ഇൻഫാലിബിൾ പ്രൂഫ്. एक वहां पे लिखा है इनफॉलिबल प्रूफ. രണ്ട് അൺക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ്. दूसरा अनक्वेश्चनेबल डेमोन्स्ट्रेशन. ആ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എവിഡൻസ് എന്നാണ്. और उसी डेमोन्स्ट्रेशन या प्रकटीकरण को दूसरे भाग में एविडेंस या सबूत कर कर ഈ लिखा गया है. വേർഷനിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നു, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എവിഡൻസ് എന്നാണ്. इस वर्षन में डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रकटीकरण, किस और भाग में एविडेंस यानी सबूत. ഞാൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് 2 വാക്കെടുക്കുക. मैं इसके अंदर से 2 शब्द लेता हूं. ഒന്ന് തെളിവ്, 2 ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. एक सबूत और दूसरा प्रकट करना. എന്തോ തെളിവെന്ന വാക്ക് മാത്രമല്ല അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. और वहां केवल प्रकट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना ऐसे नहीं लिखा है. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റില്ലാത്ത തെളിവെന്ന. वहां पे सबूत ऐसे नहीं लिखा, पर ऐसे लिखा है कि ऐसा सबूत जिसमें कोई गलती नहीं. ഞാൻ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടി അർത്ഥം ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചു. मैं इसका अर्थ पढ़ रहा था. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? അപ്രകറ്റബോസ്കരമാനസിയ അയൽക്കസ്കിയ. ഇത് കർത്താവിന് സഭയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ട്. और यही परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया प्रदर्शन करे. ഇത് കർത്താവിന് വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ട്. और परमेश्वर चाहता है इसका प्रदर्शन हो. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഒന്നാമത്തത് തെറ്റ് വരാത്ത തെളിവ്. और मलयालम की से ऐसा सबूत जिसमें कोई गलती ना ढूंढ पाए. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. തെറ്റ് വരാത്ത തെളിവ്.
ऐसा सबूत जिसमें कोई गलती नहीं। രണ്ട്, അൺക്വസ്റ്റ്യനബിൾ എവിഡൻസ് അഥവാ അൺക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ്. ऐसा प्रदर्शन जिसके खिलाफ कोई सवाल नहीं उठा सकता। ഇത് രണ്ടും കോടതിയുടെ വിധിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. देखिए ये दोनों चीजें न्यायाधीश कोर्ट में इस्तेमाल होती है। ശ്രദ്ധിച്ചോണം, നിന്റെ ഏതേലും വിഷയം കോർട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിനറിയാം അതെന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണ്ടെന്നുള്ളത്. अगर तेरा कोई भी विषय कोर्ट में है तो परमेश्वर जानता है कि उसको कैसे हैंडल करे। നിന്റെ ഫ്ലാറ്റ്, നിന്റെ ലാൻഡ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കോർട്ടുമായി കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കോർട്ടിന്റെ വിധിക്കകത്ത് തെറ്റില്ലാത്ത തെളിവ് കൊണ്ടുവന്ന് നിനക്കത് മടക്കി തരാൻ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശുവിന് കഴിയും. अगर आपका कोई घर या आपका जमीन अदालत में पड़ी है तो बिना कोई गलती वाला सबूत देकर वो जमीन आपको लौटाने के काबिलियत रखता है मेरा यीशु मसीह। ഇതൊരു കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ये ऐसा विषय है जो एक अदालत के सामने पेश किया जाता है। ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, കർത്താവിന് എന്തിനാ ഇത്രയും തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യം? देखिए परमेश्वर को क्या जरूरत है इसका सबूत देने की। നീ നിന്റെ പണി നോക്കി പോകാൻ പറഞ്ഞ പോരെ? परमेश्वर बोल सकता है तू अपना എടാ, रास्ता ഞാൻ देख। ഉയർത്തുന്ന എനിക്കറിഞ്ഞ പോരെ? मैं जानता हूँ कि मेरा पुनरुद्धान हुआ है, ये काफी है। ഇപ്പൊ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ മറിയയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി, ये देखिए यहाँ पे हमने देखा कि मरियम को प्रकटीकरण दिया, ശിഷ്യന്മാർക്കും വെളിപ്പെടുത്തി. चेलों के सामने आया। ഇനി 40 ദിവസം എന്നാത്തിനാ നിൽക്കുന്നത്? फिर 40 दिन क्यों रुके हो यीशु मसीह? ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പരിപാടി തീർത്ത് വെക്കൂടെ? एक ही दिन में काम निपटा के आप चले क्यों नहीं गए? കർത്താവിന് പറയാനൊന്നുണ്ട്, परमेश्वर आपसे कहेगा അങ്ങനെ കണക്ക് തീരത്തില്ല. मेरा हिसाब किताब वैसा पूरा नहीं होगा। എനിക്ക് കണക്ക് തീർത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ. मुझे जाना है तो हिसाब किताब पूरा कर कर ही जाना है। ദൈവം കണക്ക് തീർക്കാതെ നിന്നെ മുകളിലോട്ട് എടുക്കത്തില്ലെന്ന്. तेरा हिसाब किताब किए बगैर वो तुझे घर को नहीं बुलाएगा। കണക്ക് തീർത്ത് നീ ആരാന്ന് തെളിയിക്കും. तेरा हिसाब किताब कर कर तू कौन है ये साबित करेगा നിന്റെ परमेश्वर। കുടുംബം എന്താന്ന് ദൈവം തെളിയിക്കും. तेरा परिवार क्या है उसका सबूत देगा परमेश्वर। നിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്താണെന്ന് ദൈവം തെളിയിക്കും. तेरा पुनरुद्धान क्या है ये साबित करेगा परमेश्वर। अल्मनियांदोरोबो Glory. കർത്താവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ചില കാര്യം ഞാൻ പറയാം. परमेश्वर ने सिखाए हुए कुछ चीजों को मैं बांटता हूँ। ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, തെളിവുകളാണ്. एक सबूतों के साथ, തെളിവുകളാണ്. सबूतों के साथ। എങ്ങനെയുള്ള തെളിവുകളാ? कैसा सबूत? തെറ്റില്ലാത്ത, തെറ്റ് വരാത്ത തെളിവ്. ऐसे सबूत जिसमें आप गलती ढूंढ नहीं सकते। അതിന്റെ അർത്ഥം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ തെളിവുകൾ ഇരിക്കുക. यानी अदालत के सामने सबूत रखा गया है കോടതി ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു. और अदालत ये सारे सबूतों को पढ़ती है। അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ട്. देखिए उस तरफ एक दूसरा वकील खड़ा है। അവന്റെ ആവശ്യം നിന്റെ ഈ തെളിവ് തെറ്റാൻ തെളിയിക്കാനാ. वो वकील कोशिश कर रहा है कि तेरा सबूत गलत है ये साबित कर दे। അവൻ കള്ളസാക്ഷികളുമായിട്ട് വരുക. वो एक गलत विटनेस के साथ आता है, ഇവിടെ गवाहों के साथ। യേശുവിന്റെ മരണത്തോടുള്ള ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അവന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ബോഡി കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചതാണ്. देखिए उसके पुनरुद्धान के बारे में ये लोग बोलते हैं कि उसके चेलों ने ना वो चोरी कर दिया उसका शरीर। ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ? കർത്താവ് തെളിവിങ്ങനെ വീഴ്ച വരാത്ത തെളിവുകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. परमेश्वर गलती नहीं हो सकती ऐसे सबूतों को दिखा रहा है। കർത്താവ് തെളിവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഒന്ന് കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച്. एक सबूत उसने उस कब्र के सामने दिया। എന്റെ ചിന്ത ആ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് എന്തിനാ കർത്താവ് തെളിവ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്? उस वाटिका में परमेश्वर ने उस कब्र के सामने क्यों सबूत दिया? മോനെ, തോട്ടത്തിനകത്ത് തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ടത്തിനകത്ത് തുടങ്ങും കണക്ക് തീർക്കൽ. देखिए अगर मुझे बोला जाता है कि कब्र में मेरा कहानी खत्म तो मेरा हिसाब किताब भी उसी कब्र में शुरू होता है। കല്ലറയ്ക്കകത്ത് തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ കണക്ക് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്താൻ जिसने बोला തുടങ്ങും. कि कब्र में खत्म हुआ तो मैं उसके सामने ही अपने हिसाब किताब को शुरू ഈ करता हूँ। പട്ടണത്തിന്റെ നടുവിൽ നീ തീർന്നെന്ന് പിശാച് പറഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടണത്തിൽ തന്നെ നീ ആരാണെന്ന് ദൈവം തെളിയിക്കും. अगर शैतान ने बोला कि इस नगर में तेरा अंत है तो इसी नगर में परमेश्वर साबित करेगा कि तू कौन है।
നിന്നെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് എവിടെ വെച്ചാന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. परमेश्वर जानता है कि तुझे कहाँ पे साबित करके दिखाना है, നിന്നെ എവിടെ വെച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ദൈവത്തിന് तुझे അറിയാം. बाहर कहाँ निकालना है ये परमेश्वर जानता നിന്നെ है, എവിടെ വെച്ച് ഉയർത്തണമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. तुझे कहाँ ऊंचा उठाना है ये यीशु मसीह जानता നിന്റെ है. പാർപ്പ് കല്യാണിലാണെങ്കിൽ കല്യാണിൽ നിന്റെ തല ഉയർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ദൈവത്തിന് तू അറിയാം. अगर कल्याण में रहता है तो वहां तेरे सर को कैसे उठाए ये परमेश्वर जानता നീ है. എവിടെ പാർക്കുന്നോ നിന്നെ എവിടെ അടക്കി എന്ന് പറയുന്നോ അടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ദൈവം നിനക്ക് വെളിപ്പെടുവാ. जहां बोलते हैं कि तुझे गाड़ दिया है उसी जगह पर परमेश्वर साबित करेगा कि तू कौन है. आमीन. खालमानासी. നിന്നെ അടക്കിയെടുത്തൊരു വെളിപ്പെടൽ നടക്കാൻ പോവാ. जहां तुझे दफनाया वहां एक प्रदर्शन होने वाला है. നിന്നെ അടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടക്കാൻ പോവാ. जहां उन्होंने बोला कि हमने इसको गाड़ दिया है वहां एक प्रदर्शन होने वाला है. നിന്നെ എല്ലാരും കൂടി ഒതുക്കിയതല്ലേ അടക്കിയതല്ലേ അവിടെ ഒരു വെളിപ്പെടൽ നടക്കാൻ सबने പോവാ. दबाया ना, सबने तुझे गाड़ा ना, वही एक प्रदर्शन होने അയ്യോ वाला എത്ര है. പേരൊന്ന് പകലത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. कितने लोग आज इस बात का विश्वास करते हैं. അടുത്തത് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോയത് കടൽ തീരത്താ. अगला वो साबित करने गया समंदर के किनारे. അവിടെ വെച്ചാ ഒരു വേർതിരിവുണ്ടായ. वहां पे एक अगलापन आया. ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച സ്ഥലമാ. वहां पे चेलों को बुलाया हुआ एक जगह है. കർത്താവ് അവിടെ പോയി വെളിപ്പെട്ടു. तो वहां फिर परमेश्वर गया. അയ്യോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? आप मेरे साथ आ रहे हो ना? ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മാത്രം എടുത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ. അടുത്തത് കർത്താവ് അടച്ച് റൂമിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കയറി അങ്ങോട്ട് വന്നു. तीसरा उस बंद कमरे में यीशु मसीह पहुंचा. ഏയ് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം. अब सुनिए इस बात को. നിങ്ങളെ എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം. परमेश्वर जानता है कि आपका प्रदर्शन कैसे करना चाहिए. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം. ദൈവം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും വീഴ്ച വരാത്ത തെളിവുകളാണ്. देखिए परमेश्वर अगर कभी कुछ करता है तो इस प्रकार करता है कि कभी उसमें कोई गलती हम ढूंढ नहीं पाएंगे. വീഴ്ച വരാത്ത തെളിവുകളാണ്. ऐसे सबूतें देता है जहां गलती ढूंढ नहीं सकते. എനിക്ക് എല്ലാം തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ ഒറ്റ വാക്ക് ഞാൻ തൊടാം. एक और चीज बताता हूँ. ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി मैं जो व्यक्ति हूँ ദൈവത്തിന്റെ തെളിവാണ്. मैं खुद परमेश्वर का सबूत हूँ. मैं എങ്ങനത്തെ തെളിവാണെന്നറിയാമോ? मैं किस तरीके का सबूत हूँ? കർത്താവിന് വീഴ്ച പറ്റാത്ത തെളിവാ. मैं एक ऐसा सबूत हूँ परमेश्वर के लिए जिसमें कोई गलती नहीं. ആരാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു യവൻ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ലെന്ന്. कुछ लोगों ने बोला देखो ये नालायक है, ഇവൻ ഭയങ്കര അബദ്ധമാണ്. ये इसको बहुत गड़बड़ी है ये इंसान. എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുണ്ടോ? നിങ്ങളെ നോക്കി എന്നെ നോക്കി ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല, ഇവൻ്റെ ജന്മമേ വെറുതാണ്. आपको और मुझे देखकर बहुत लोगों ने कहा ये किसी चीज़ के लायक नहीं, इसका जन्म क्यों हुआ है ये भी पता नहीं, ഇവൻ്റെ ജന്മം വെറുതെയാണെന്ന്. इसका जन्म बस ऐसे ही हो गया. കർത്താവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തെളിവ് വേണം. परमेश्वर कहता है मेरे पास सबूत है. Holy Ghost. എനിക്ക് തെളിവ് വേണം. परमेश्वर कहता है मुझे सबूत चाहिए. ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച എൻ്റെ മോൻ എൻ്റെ തെളിവാ. मैंने सृष्टि किया, ये मेरा बेटा मेरा सबूत है. Love you, Lord. നിന്റെ ജനനം ഒരു തെളിവിനാ. तेरा जन्म एक सबूत के तौर पर हुआ है. നിന്റെ ജനനം ഒരു തെളിവിന് വേണ്ടിയാ. तेरा जन्म एक सबूत के तौर पर हुआ है. കുഞ്ഞെ നിന്റെ ജനനം ഒരു തെളിവിനാ. मेरे बच्चे तेरा जन्म एक सबूत के लिए हुआ है. നിന്നെ അറിയാത്തൊരു ദൈവമല്ല. ये परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जो तुझे नहीं जानता. നിന്റെ സകല കേടും കണ്ട ദൈവമാ. तेरी हर गलतियों को देखने वाला एक परमेश्वर है. Love you, Lord.
നിന്നോട് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ലെന്ന്. बहुत लोगों ने बोला है तुझे कि तू किसी चीज के लायक नहीं, നിന്നെ കൊണ്ടൊന്നും കഴിവില്ലെന്ന്. तुझसे कुछ नहीं होगा, तू नालायक है, നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ നശിച്ചതാണ്. तेरी पूरी जिंदगी नाश है, നിനക്കുള്ളത് മുഴുവൻ കൊള്ളാത്തതാണ്, तेरी कोई भी चीज अच्छी नहीं, കേടുള്ളതാണ്. तू खराब है. പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ എനിക്കൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണം. पर यीशु मसीह कहता है मैंने इसका सृष्टि किया है और मुझे इसका प्रदर्शन करना है. ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരോട് പറയുവാ, आज सवेरे पवित्र आत्मा कुछ लोगों से बात कर रहा है. എന്നോട് ആരേലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? क्या तुझसे किसी ने ऐसा कहा है? നിന്നോട് ആരേലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? क्या किसी ने तुझसे ऐसा कहा है? നിനക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? क्या तुझे ऐसा लगता है अपने बारे में? കർത്താവ് നിന്നോട് പറയുവാ, तो आज परमेश्वर तुझसे कहता है മോനെ എൻ്റെ പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയാ ഞാൻ നിന്നെ നിർത്തിയേക്കുന്നത്. बेटा मैं सबूत दूं, इसके लिए मैंने तेरा जन्म दिया है. എന്നെ തെളിവാക്കി എനിക്ക് നിന്നെ നിർത്തണം. मुझे तू मेरा सबूत बनकर खड़ा रहे, ये मेरी इच्छा है. സാധാരണ ഒരു തെളിവായിട്ടല്ല, तू एक साधारण सबूत नहीं, എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തെളിയിക്കണം. तू ऐसा सबूत है जिससे मैं साबित करूंगा कि मुझसे गलती नहीं होती. Love you, Lord. Holy Ghost. എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല, मुझसे गलती नहीं हुई है, എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല. परमेश्वर से गलती नहीं हुई है. ഇല്ല, എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല. परमेश्वर से गलती नहीं हुई है നീ എൻ്റെ തെളിവാണ്, और तू इसका सबूत है, നീ എൻ്റെ തെളിവാ. और तू इसका सबूत है, നീ എൻ്റെ തെളിവാണ്. तू मेरा सबूत है. ഞാൻ നിന്നെ തെറ്റു പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ പോവാ. ओ मैं ये साबित करूंगा कि मुझसे गलती नहीं हुई तेरी सृष्टि करने में. Holy Spirit, पवित्र आत्मा, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, Holy Spirit. ദൈവം തെളിയിക്കുന്ന സീസണിൽ കിടക്കുക. तो ऐसे मौसम में प्रवेश कर रहा है जहाँ परमेश्वर साबित करेगा कि तुझे सृष्टि करने में उसने कोई गलती नहीं की है. നിന്നോട് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു, നിന്നോട് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു, तुझे कुछ लोगों ने कहा പക്ഷെ ദൈവം സൈലന്റ് ആയിരുന്നു. और परमेश्वर एकदम शांत था, उसने कुछ कहा नहीं, സൈലന്റ് ആയിരുന്നു. एकदम चुप था परमेश्वर. പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, पर परमेश्वर कहता है ഇപ്പൊ എന്റെ സമയം വരുവാ. मेरा समय आ रहा है, എന്റെ സമയം വരുവാ. मेरा समय आ रहा है. എന്റെ സമയത്താ നിൽക്കുന്നത്. तू मेरे समय में खड़ा है, എന്റെ സമയത്താ ഞാൻ നിന്നെ നിർത്തിയേക്കുന്നത്. तो मैंने तुझे मेरे समय में खड़ा किया है. ഇനി നീ തെറ്റാണെന്ന് ആരും പറയത്തില്ല, कोई नहीं कहेगा कि तू एक गलती है, നീ കൊള്ളരുതാത്തതാണെന്നും പറയത്തില്ല, तू बेकार है ऐसा कोई तुझसे नहीं कहेगा, നീ അവസാനിച്ചെന്നാരും പറയത്തില്ല, तेरा अंत हो गया है ऐसा कोई नहीं कहेगा, നിനക്ക് നീ രക്ഷയില്ലെന്നാരും പറയത്തില്ല. अब तू नहीं बच पाएगा ऐसे कोई तुझसे नहीं എന്റെ कहेगा. തെറ്റില്ലാത്ത साबित करूंगा कि तू गलती नहीं. ലാബ്രഹാസി ബലകഥ ബോറിയാലബ.
തെറ്റില്ലാത്ത തെളിവാക്കി ചിലതിനെ ദൈവം നിർത്താൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ്. ऐसी सबूत जिसमें कोई गलती नहीं, ऐसा व्यक्तित्व बनाकर परमेश्वर कुछ लोगों को खड़ा कर रहा है. കല്ലറയിൽ കിടന്നപ്പോ പറഞ്ഞു കണക്ക് തെറ്റി, वो कब्र में था तो बोला अरे इसके हिसाब किताब गलती हो കണക്ക് गई, തെറ്റിപ്പോയി, हिसाब किताब में गलती हो गई, ഇനി തെളിവില്ല നിരത്താൻ. अभी कोई सबूत नहीं. പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു पर परमेश्वर कहता है ഇനി ഞാൻ തെറ്റില്ലാത്ത തെളിവ് വെളുത്തപ്പെടാൻ പോവാ. अब मैं इसको ऐसा सबूत बनकर खड़ा करूंगा നിന്റെ जिसमें कोई ജീവിതം, गलती नहीं. നിന്റെ ജനനം തെറ്റല്ല, तेरा जन्म गलत नहीं, നിന്റെ കുടുംബം തെറ്റല്ല, तेरा परिवार गलत नहीं, നിനക്കുള്ളതൊന്നും തെറ്റല്ല. जो भी तेरे पास है वो गलत नहीं. ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ്. मसीह में सब कुछ सिद्ध है तेरे लिए. ദൈവം അത് തെളിയിക്കാൻ പോവാ. परमेश्वर उसको साबित करेगा, ദൈവം അത് തെളിയിക്കാൻ പോവാ. परमेश्वर उसको साबित करेगा. എത്ര പേര് എന്റെ കൂടുണ്ട്, കർത്താവ് അത് തെളിയിക്കാൻ आप പോവാ. में से कितने लोग मेरे साथ है? परमेश्वर साबित करेगा. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചിലരോട് പറയുവാ, परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों से बात നിന്റെ कर रही है. കണ്ണുനീര് ദൈവം മാറ്റാൻ പോവാ. तेरे आंसुओं को परमेश्वर बदलने वाला है, നിന്റെ പരാജയം ദൈവം മാറ്റാൻ പോവാ. तेरे हार को परमेश्वर बदलने वाला है, നിന്റെ അപമാനം ദൈവം മാറ്റാൻ പോവാ. तेरे अपमान की अवस्था को परमेश्वर നിന്റെ बदलने वाला है, നിന്ന ദൈവം മാറ്റാൻ പോവാ. तेरी निंदा को परमेश्वर बदलने वाला നിന്നെ है. ആരാണെന്ന് ദൈവം പ്രൂഫ് ചെയ്യിക്കാൻ പോവാ. परमेश्वर साबित करेगा कि तू ആ! कौन है. ദൈവം പ്രൂഫ് ചെയ്യിക്കാൻ പോവാ. परमेश्वर साबित करेगा कि तू कौन है. എങ്ങനെങ്കിലും അല്ല ദൈവം തെളിയിക്കാൻ और പോകുന്നത്. ऐसे कैसे नहीं साबित करेगा. വീഴ്ചയില്ലാത്ത തെളിവാക്കി, കേടില്ലാത്ത തെളിവാക്കി ദൈവം തമ്പുരാൻ നിന്നെ നിർത്താൻ പോകുകയാണ്. और वो तुझे ऐसा सबूत बन के खड़ा करेगा जिस सबूत में कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं. ഇതിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭയങ്കര സാന്നിധ്യം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. पवित्र आत्मा की असीम उपस्थिति को यहाँ देख रहा हूँ. ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ച ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി ദൂതന്മാർ ചിലരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ വെളിപ്പാടിൽ കാണുന്നു. मैं दर्शन में ऐसे देख रहा हूँ कि उसकी उपस्थिति में स्वर्गदूत कुछ लोगों के पास पहुँच रहा है. ദൂതന്മാർ ചിലരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ്. स्वर्गदूत कुछ लोगों के पास पहुँच रहा है, ചിലരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ്. लोगों के पास पहुँच रहा है. നിന്റെ ഭാരം ദൈവം അറിയുന്നു, तेरे भार को परमेश्वर जानता है, നിന്റെ തകർച്ച ദൈവം അറിയുന്നു. तेरे नाश की अवस्था को परमेश्वर ചില जानता है. കാലമായില്ലേ ഒന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. बहुत समय से रुका है कि कब साबित करेगा परमेश्वर. നീ ചില കാലമായില്ലേ കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, ദൈവമേ എന്നെ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കാണിക്കാൻ. तो कुछ सालों से बोल रहा है परमेश्वर आप साबित करो, ऐसे तो कुछ समय से प्रार्थना कर रहा है. കർത്താവ് പറയുവാ, ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവാ. परमेश्वर कह रहा है कि मैं अब साबित करूंगा. ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലതിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കാണിക്കാൻ പോവാ. जब पुनरुत्थान की सामर्थ्य आएगी तो मैं कुछ लोगों को साबित कर दूंगा. നിന്റെ സമയത്ത്, ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത്, तेरे समय में, परमेश्वर के समय में ആണ്ട് ദൈവം നിന്നെ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കാണിക്കാൻ പോവാ. परमेश्वर अपने आप को तुझे साबित कर देगा. അയ്യോ, എത്ര പേർ ഇന്ന് പകലത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. कितने लोग इसको विश्वास करते हैं. കർത്താവിനോട് പറയാൻ പറയുവാ, यीशु मसीह मुझसे कह रहा है कि मैं आपसे कहूं, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ തെറ്റില്ലാത്ത തെളിവുകളാക്കി ദൈവം കാണിക്കാൻ പോവാണ്. यहाँ बैठने वाले लोगों को ऐसे व्यक्तित्व बनाएगा कि जो सबूत बने, ऐसा सबूत जिसमें कोई गलती नहीं. നിനക്ക് തെറ്റില്ല, കേടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ദൈവം നിന്നെ വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോവാ. परमेश्वर साबित करेगा कि तू गलती नहीं, तेरे में कोई कमी नहीं, ऐसा साबित करने का समय आ रहा है. പിശാച് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പകൽ നീ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാ. ओ शैतान ने जो बोला उसको तू आज कैंसिल कर പിശാച് दे. പറഞ്ഞു ഇനി അവൻ പുറത്തു വരത്തില്ല. शैतान ने बोला वो बाहर नहीं आएगा. പിശാച് പറഞ്ഞു ഇനി അവനൊരു ജീവനില്ല. शैतान ने बोला अब इसकी कोई जिंदगी नहीं. പിശാച് പറഞ്ഞു ഇനി അവൻ പുറത്തു വരത്തില്ല. शैतान ने बोला अब वो बाहर नहीं आ പിശാച് पाएगा. പറഞ്ഞു ഇതോടെ അവൻ അവസാനിച്ചു. शैतान बोलता है इसी के साथ वो खत्म. എന്നാൽ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് അവസാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ पर कब
कब्र में खत्म हुआ ऐसे बोला तो भी ആണ്ട് കർത്താവ് കല്ലറയ്ക്കകത്തു നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് തെറ്റില്ലാത്ത വീഴ്ചയില്ലാത്ത തെളിവുകൾ എൻ്റെ യേശു കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. पर उसी समय यीशु मसीह उसी कब्र से बाहर आता है और ऐसा सबूत देता है जिस सबूत में कोई गलती नहीं, कोई कमी नहीं. आमीन. എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു പദവാ, परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार कहा, നീ എൻ്റെ തെളിവാ. तू मेरा सबूत है. ഹസ്ബീനിയാന്തരേ, നീ എൻ്റെ തെളിവാ. तू मेरा सबूत. പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരോട് പറയുവാ, आज पवित्र आत्मा कुछ लोगों से कह रहा है, റെഡിയാണോ? क्या तू तैयार है? നീ അപ്പൻ്റെ തെളിവാ. तू पिता का सबूत है. ഒരു കോടതിക്ക് മുമ്പിലാണ് നീ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. अब तू एक अदालत के सामने खड़ा है. മറുഭാഗത്ത് നീ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ്. इस वक्त इस तरफ एक वकील बोल रहा है कि तू अच्छा नहीं. നിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. एक वकील बोलता जा रहा है कि तू अच्छा नहीं. പിശാചിന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് നീ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് അവന്റെ ദൂതനെ വെച്ച് വാദിക്കുക. शैतान अपने दूत को रखकर बोल रहा, विवाद कर रहा है कि तू अच्छा नहीं. നീ ഒരു ഗുണമില്ലെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. बोल रहा है कि तुझ में कोई गुण नहीं. ഇപ്പുറത്ത് ദൈവം പറയുവാ, पर इस साइड परमेश्वर बोलता है, ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ തിരുത്താൻ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനോ ഒരു കോർട്ടിനോ കഴിയത്തില്ല. मैंने जो सबूत रखे हैं उस सबूत को गलत साबित करने के लिए कारण- कोई अदालत, कोई वकील काबिल नहीं. കാരണം ഞാൻ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവ് വീഴ്ച വരാത്ത തെളിവാണ്. कि मैंने ऐसे सबूतों को रखा है जिस सबूतों में कोई गलती ढूंढ नहीं सकता. ആ തെളിവാ ഞാൻ. और वो सबूत मैं हूँ. ആ തെളിവാ നിങ്ങൾ. वो सबूत आप है. ആ തെളിവാ നീ. वो सबूत तुम हो. വീഴ്ച വരാത്ത തെളിവ്. ऐसा सबूत जिसमें कोई गलती नहीं. തെറ്റിപ്പോകാത്ത തെളിവ്. ऐसा सबूत जिसमें कोई गलती ढूंढ नहीं सकते. ഹോഷിമാനതേ. തെറ്റിപ്പോകാത്ത തെളിവ്. ऐसा सबूत जिसमें कोई गलती नहीं. ഡേവിഡ് ലേസിനിയാന്തേ. തെറ്റിപ്പോകാത്ത തെളിവുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുക. देखिए ऐसे सबूत यहाँ बैठे हैं जिसमें कोई गलती नहीं ढूंढ सकते. തെറ്റിപ്പോകാത്ത തെളിവുകളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുക. ऐसे सबूत यहाँ बैठे हैं जिसमें कोई गलती नहीं ढूंढ सकते. എന്റെ യേശുവിന് തെറ്റുപറ്റാത്ത തെളിവുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുക. मेरे यीशु मसीह से गलती नहीं होती, ऐसे सबूत यहाँ बैठे हैं. എന്റെ യേശുവിന് തെറ്റുപറ്റാത്ത തെളിവുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുക. मेरे यीशु मसीह से गलती नहीं होती, ऐसे सबूत यहाँ बैठे हैं. ഇല്ല, അവന് വീഴ്ച വന്നിട്ടില്ല. मेरे यीशु मसीह से गलती नहीं हुई है. എന്റെ അപ്പന് വീഴ്ച വന്നിട്ടില്ല. मेरे यीशु मसीह से गलती नहीं हुई है. അപ്പം പറയും, നീ എന്റെ വീഴ്ച വരാത്ത തെളിവാണ്. पिता बोल रहा है, तू मेरा ऐसा सबूत है जिसके अंदर कोई गलती नहीं. എനിക്കറിയത്തില്ല, ദൂതന്മാർ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. मैं ऐसा दर्शन देख रहा हूँ जो स्वर्ग दूत उतर रहे हैं. എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് വചനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഈ സമയത്ത്. എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. എങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങുന്നത് അതുപോലെ. आपको पवित्र आत्मा कैसे आपके साथ कार्य करे मैं नहीं जानता. आप खड़े रह सकते तो खड़े रहे. जो आपको पवित्र आत्मा अगुवाई देता है उस प्रकार पवित्र आत्मा से बात करें. എൻ പ്രിയനേ, നിന്റെ മൃദുസ്വരം കേൾപ്പിക്കണേ. യേശുവേ, എൻ പ്രിയനേ, നിന്റെ മൃദുസ്വരം കേൾപ്പിക്കണേ. മറ്റൊന്നും വേണ്ടിപ്പോ നിന്റെ ഒരു വാക്ക് മതിയെനിക്ക്. മറ്റൊന്നും വേണ്ടിപ്പോ
നിന്റെ ഒരു വാക്കു മതി എനിക്ക്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭയങ്കര ശക്തി ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങുക. पवित्र आत्मा की असीम उपस्थिति इस जगह पर मौजूद है. എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നോട് പറയും, എനിക്ക് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തതും ഞാൻ ജനനം കൊടുത്തതും തെളിവില്ലാത്തതാ, എനിക്കൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണം. मुझे साबित करना है कि जिसको मैंने बुलाया, जिसको मैंने चुना, उसके अंदर कोई गलती नहीं. ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സഭ, ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവരെനിക്കൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണം. मैंने चुना हुआ कलीसिया, मैंने चुना हुआ मेरे बच्चे, उनमें कोई गलती नहीं, इसको मुझे साबित करना है. Holy Ghost, Holy Spirit, തെളിയിക്കണം. मुझे साबित करना है. വീഴ്ചയില്ലാത്ത തെളിവ്. ऐसी सबूत जिसमें कोई गलती नहीं ढूंढ सकती. ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്, നോക്ക് അവന്റെ ജോലിയിൽ വീഴ്ചയുണ്ട്. देखिए शैतान बोलता है उसकी देखो नौकरी में गलतियां हैं. ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ തലമുറയിൽ വീഴ്ചയുണ്ട്. देखो बोलते हैं उसके बच्चों में, जीवन में गलतियां हैं. ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ മൊത്തം വീഴ്ചയുണ്ട്. शैतान बोल रहा है कि उसके पारिवारिक जीवन में सारी गलतियां हैं. ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ടെന്ന്. शैतान बोलता है देखो उसको ताकत नहीं, उसकी ताकत में गलतियां हैं. കർത്താവ് പറയും, ഞാൻ എടുത്ത തെളിവാണത്. यीशु मसीह बोलता है कि ये मेरा सबूत है. എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കണം. मुझे गलती नहीं हुई है, ये मुझे साबित कर. എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല. मुझे गलती नहीं हुई है. യേശുവിന് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല. यीशु मसीह को गलती नहीं हुई है. പൂർണിമ ശബദലേ ലബരിഗദനെ മൗഷിബിരിഗദനെ ശബദനിയാം തരരമനിയാം തേ. കർത്താവ് തൊട്ടോണ്ടിരിക്കുക. परमेश्वर छू रहा है कुछ लोगों को. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. തെളിയിക്കാൻ പോവാ. परमेश्वर साबित करने वाला है. തെളിയിക്കാൻ പോവാ. परमेश्वर साबित करेगा. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich